ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన நாமములో చేరి ఉన్న మీ అందరికీ వందనాలు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பான நாமத்திலிருந்து சேர்மந்திர உங்களுடைய அன்பின் வார்த்தைகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். గతంలో ఒకసారి మీ మధ్యలోనికి వచ్చినప్పుడు కొందరు ముఖాలు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి, పేర్లు జ్ఞాపకం ఉండవు. అనేక పర్యాయాలు అనేక స్థలాలలో చాలా మందిని కలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు మరలా మీ మధ్యలోనికి రావడానికి దేవుడు సహాయం అందించాడు. கடந்த முறை இங்கே வந்திருந்தேன். அதை பார்க்கிலும் இப்போது சில முகங்கள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, ஆனால் பெயர்கள் ஞாபகம் இல்லை. அநேகமான இடங்களுக்கு சென்று அநேகமான ஜனங்களை பார்க்கிறதுனாலே அது வழக்கம்தான். ஆனால் இன்றைய நாளிலே உங்கள் மத்தியிலே நிற்க தேவன் கிருபை பாராட்டி இருக்கிறார். మేము పల్లెటూరుకు సంబంధించిన సేవకులం. நாங்கள் கிராமத்துக்கு சேர்ந்த ஊழியக்காரர்கள். మీరు పట్టణాలకు సంబంధించిన విశ్వాసులు. நீங்கள் நகர்ப்புறத்திற்கு சேர்ந்த ஊழியக்காரர்கள். విశ్వాసులు, పెద్దలు, సేవకులు అందరూ ఉన్నారు. விசுவாசிகள், மூப்பர்கள், ஊழியக்காரர்கள் அநேகர் இருக்கிறீர்கள். పల్లెటూరు వారికి కనీసం 1.5-2 గంటలు చెప్పాలి వాక్యం. கிராமங்களில பார்க்கும்போது ஏறக்குறைய 1-1.5 மணி நேரம் வசனம் சொல்ல வேண்டும். మీకు కరెక్ట్ గా 40 నిమిషాలు చెప్పి ముగించాలి. உங்களுக்கு சரியாக 40 நிமிடம் மட்டும்தான் சொல்லி முடிக்க வேண்டும். ఇది ఒక్కటే మాకు సమస్య. இது ஒண்ணுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை. అయినా అకార్డింగ్ టు ది సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది డే, ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితిని బట్టి మనం కూడా అలా సమయాన్ని ఫాలో అవుదాం. ஆனால் இன்றைய நாளினுடைய நிலைமைக்கு பொருட்டு நம்முடைய வார்த்தையை நாம் சுருக்கமாக நாம் தியானித்துக் கொள்ளலாம். టాపిక్ చాలా వైడర్ టాపిక్. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு மிகவும் பெரிதான ஒரு தலைப்பு. బైబిల్ గ్రంథం అంతటిలో ఉన్నటువంటి అంశాలు అవి క్రోడీకరించి చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. வேதாகம் இருக்கக்கூடிய அநேகமான காரியங்களை ஒன்று சேர்த்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையும் கட்டாயமும் இருக்கிறது. పాత నిబంధన సమయాలలో దేవుడు నాయకులను ఎలా ఎన్నుకున్నాడు? பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே ஒரு தலைவனை தேவன் எவ்விதமாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார். క్రొత్త నిబంధన సంఘ కాలంలో దేవుడు నాయకులను ఎలా ఎన్నుకున్నాడు? புதிய ஏற்பாடு காலத்திலே ஒரு தலைவனை தேவன் எவ்விதமாக ஏற்படுத்திக் கொண்டார். వారి బాధ్యతలు ఏమిటి? ఇప్పుడున్న వారి బాధ్యతలు ఏమిటి? அவர்களுடைய கடமைகள் என்ன, இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கடமைகள் என்ன? వారికి ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి? ఇప్పుడున్న వారి క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి? அவர்களுடைய தகுதிகள் என்ன, இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தகுதிகள் என்ன? క్వాలిటీస్ అన్నిటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. அந்த தகுதிகளானது நாம் மிகவும் கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியமா இருக்கிறது. మెట్టుకు గమ్యం ఏమిటి అని మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. நம்முடைய முடிவு என்னவா இருக்கிறது என்று நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். What is the motive behind that? இதனுடைய அர்த்த மூலாம்சம் என்னவா இருக்கிறது? Appointing leaders in the church or in the congregation, what is the actual motive? சபையிலே இவ்விதமாக ஒரு ஊழியத்திலே இவ்விதமாக ஜனங்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு, ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான அர்த்தம் என்ன, நோக்கம் என்ன? దానిని మనం గమనించుకొని ఈ దినాన ముందుకు నడవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. அதைதான் நாம் கவனித்து பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேறி செல்ல கடமைப்பட்டவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம். దైవ గ్రంథంలో ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి సంగతులు మన కొరకు రాయబడి ఉన్నాయి. வேதாகமத்திலே அநேகமான அற்புதமான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఎక్కడ మొదలు పెట్టి ఎక్కడ ముగించాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు కూడా. எனக்கும் புரிகிறதில்லை எங்கு ஆரம்பிக்க வேண்டும் எங்கு முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. నాయకులు అనే మాట కంటే కూడా దేవుడు సేవకుడు అనే పదం ఉపయోగించాడు. இங்கு தலைவர்கள் என்று சொல்வதை காட்டிலும் இங்கு ஊழியக்காரர்கள் என்ற பெயர் வைத்திருக்கிறார். మనము నాయకులు అని అనుకుంటాం, కానీ దేవుడు నాయకుడు అనడం లేదు. நாம் தலைவர்கள் என்று நாம் சொல்லிக் கொள்கிறோம், ஆனால் தேவன் நம்மை தலைவர்கள் என்று அழைக்கிறதில்லை. దేవుని ప్రజల మధ్య సేవకులు ఉన్నారు. தேவனுடைய ஜனங்கள் மத்தியிலே ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். మనం పాత నిబంధన గ్రంథంలో మోషే అనేటువంటి నాయకుడు అని మనం చెప్పుకుంటాం. பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே இருக்கக்கூடிய தலைவன் என்று சொல்லி மோசேவை நாம் சொல்லுகிறோம். దేవుడు మోషే నా నాయకుడు అని ఎప్పుడు అనలా. ஆனால் தேவனோ மோசே என்னுடைய தலைவன் என்று எங்கும் சொல்லவில்லை. ఇశ్రాయేలు నాయకుడని మనం పిలుస్తాం, இஸ்ரவேலின் தலைவன் என்று நாம் அழைக்கிறோம். ఆయన అన్నాడు మోసే నా సేవకుడు అన్నాడు. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் மோசே என்னுடைய ஊழியக்காரன் என்று.
సో ఇదే అంశాన్ని క్రొత్త నిబంధనలో కూడా తీసుకొచ్చాడు ప్రభు. இதே பாடத்தை தான் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தையும் தேவன் கொண்டு வந்திருக்கிறார். నా సేవకుడైన మోషే, என்னுடைய ஊழியக்காரனான மோசேவே, నా సేవకులైనటువంటి వారు అనేటువంటి మాట క్రొత్త నిబంధన సంఘంలో కూడా దేవుడు ప్రస్తావించాడు. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கூட சபைகளிலேயும் என்னுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை தேவன் இங்கு உபயோகித்திருக்கிறார். మోషే జీవితాన్ని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచన చేస్తే, மோசேயுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாம் சிறிதாக தியானிக்கும் பொழுது ఆయన జన్మము, ఆయన జీవితము, ఆయన పెంపకము, ఆయన విద్యాభ్యాసము అదంతా మనం 40 సంవత్సరాల వ్యవధిలో గమనించగలిగితే, மோசேயுடைய பிறப்பும் அவருடைய வளர்ப்பும் அவருடைய படிப்பும் அவருடைய வாழ்க்கை முறையை பார்க்கும் பொழுது 40 வருட கால அனுபவத்தை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். సిద్ధపరచటంలో దేవుని ప్రణాళిక కనబడుతుంది. ஆயத்தப்படுத்தப்படுவதில் தேவனுடைய எண்ணம் சித்தம் காணப்படுகிறது. ఐగుప్తు సకల విద్యలలో ప్రవీణుడు అయ్యాడు. எகிப்தினுடைய எல்லா சகல வித்தியகளிலும் அவர் ஆதித்தேறினவராய் காணப்படுகிறார். అన్ని అభ్యసించాడు, எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டார். రాజుగా పనిచేయడానికి తగిన ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ஒரு ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய தகுதிக்கு ஏற்ற எல்லாவற்றையும் அவர் கற்றுக்கொண்டார். కానీ దేవుడి ఉద్దేశం అది కాదు. ஆனால் தேவனுடைய ஆலோசனை அப்படி அல்ல. దాని కొరకు సిద్ధపాట్లు అయితే జరిగాయి, அதற்கான ஆயத்தமோ நடந்தது. చూచేవారు అందరికీ కాబోయే రాజు తెలుసు. பார்க்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் வரப்போகிற நடக்க போகிற ராஜா என்று நினைத்தார்கள். అందరూ అనుకుంటున్నారు కూడా, எல்லோரும் அப்படியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். దేవుని ప్రణాళిక చాలా అద్భుతమైంది. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையோ மிகவும் அற்புதமானது. సొంత తల్లి పాలిచ్చి పెంచుతూ వచ్చిన దినాలలో, தன்னுடைய சொந்த தாயை அவருக்கு பால் கொடுத்து அவர் வளர்த்து கொண்டு வந்த நாட்களில், అదే నా మాట, సొంత తల్లి పాలిచ్చి పెంచక ఏం పెంచుతారు? அப்படின்னு சொன்னால் சொந்த தாயை பால் கொடுத்து வளர்க்கிறேன்னு சொன்னா அது என்ன வார்த்தை? ఆయన సొంత తల్లి దగ్గర పెరగడానికి రాజాజ్ఞతో పెంచబడ్డాడు. அவர் தன்னுடைய சொந்த தாயினிடத்தில் வளர்வதற்கே ராஜாவுடைய கட்டளைக்கு கீழாக அவர் வளர்க்கப்பட்டார். రాజుగారి కుమార్తె యొక్క కుమారుడుగా పెంచబడుతున్నాడు. ராஜாவுடைய குமார்த்தியுடைய மகனாக அவர் வளர்க்கப்படுகிறார். పాలిచ్చి పెంచమని జీతం ఇచ్చింది కూడా ఆమె. அவர்கள் நீங்கள் பால் கொடுத்து அவனை வளர்த்து அவர்கள் ஊதியமும் கொடுத்தார்கள். ఆ తల్లి చేసిన అద్భుతమైన క్రియ, அந்த தாய் செய்த அற்புதமான ஒரு காரியம், పాలతో పాటుగా నిర్మలమైన వాక్యం అనే పాలు అందించింది. அந்த பாலோடு கூட சேர்ந்து பரிசுத்தமான வேத வசனமாகக்கூடிய அந்த பாலையும் அவர்கள் ஊற்றினார்கள். ఒకవైపు ఐగుప్తు సందేశాలు అందించబడుతున్నాయి, ஒரு பகுதியிலே எகிப்தியனுடைய கட்டுப்பாடுகளும் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். మరొక వైపు దైవికమైనటువంటి సందేశాలు అందించబడతా ఉన్నాయి. மற்றொரு பகுதியிலே தேவனுடைய காரியங்களும் கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார்கள். దేవుడైన యెహోవా ఒక్కడే దేవుడు, தேவனான கர்த்தர், அவர் ஒருவரே கர்த்தர். ఆయన మన దేవుడు, அவர் நம்முடைய தேவன், మనం ఆయన ప్రజలము. நாம் அவருடைய ஜனங்கள். ప్రస్తుత కాలం ఐగుప్తులో ఉన్నాం, இப்பொழுது தற்போது நிலைமையிலே எகிப்திலே நாம் இருக்கிறோம். రాజుగారి అజమాయిషిలో ఉన్నాం, ராஜாவுடைய அடிமைத்தனத்திலே அவருடைய ஆளுகைக்கீழாக நாம் இருக்கிறோம். నీ జన్మము వేరు, உன்னுடைய வாழ்க்கை முறை வேறு, బ్రతుకు వేరు, உன்னுடைய வாழ்க்கை நடைமுறை வேறு, భవిష్యత్తు వేరు, உன்னுடைய எதிர்காலம் வேறு, నువ్వు చేయవలసిన కార్యాలు వేరు, நீ செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் வேறு, కానీ నీ ఉన్న పరిస్థితులు వేరు, ஆனால் நீ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வேறு. ఈ సంగతులు బోధించబడ్డాడు. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு போதிக்கப்பட்டது. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ డైవర్సిటీ! எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ஒளிபாடுபடுத்துவார்கள் பாருங்கள். ఒకవైపు ఏమో ఫరోకు సంబంధించిన చదువు అంతా పురకెక్కుతా ఉంది. ஒரு முறை பார்க்கும்போது பார்வோனுடைய அவருடைய படிப்புக்கான காரியங்கள் எல்லாம் மூளைக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். ఒకవైపు దైవిక సంబంధమైన సంగతులన్నీ హృదయం నిండా నిండుకుంటున్నాయి. இன்னொரு பகுதியிலே தேவனுடைய வசனத்துக்கு ஏற்ற காரியங்கள் எல்லாம் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறார். అది ఇంటలెక్చువాలిటీ, அது அவருடைய தனித்துவமும் அது புத்தி கூர்மையா என்று சொல்லப்படுகிறது. ఇది హృదయం నిండా నిండిన దేవుని వాక్యం. இது இருதயம் முழுக்க நிரப்பப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை. ఈ అద్భుతమైనటువంటి మిళితమైన పరిస్థితుల్లో పెంచబడ్డాడు మోసే. எவ்வளவு அற்புதமான இரண்டும் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே வளர்க்கப்பட்ட மோசே. పెద్దవాడైందాక సైలెంట్ గా ఉన్నాడు. அவன் பெரியவன் ஆன வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தான். 40 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు మౌనంగా ఉన్నాడు. 40 వయసు వరకు వரைக்கும் அமைதியாக இருந்தான். అపోస్తలుల కార్యగ్రంథంలో మనం ఆ మాటలు చదువుతాం. 7వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుల నడవడికల పుస్తకం 7వ అధ్యాయంలో நாம் இதை பார்க்கிறோம். స్టెఫన్ మాట్లాడుతూ ఈ విషయాలు ప్రస్తావించాడు. ஸ்தேவன் சொல்லும்போது இந்த வார்த்தைகளை அவர் சொல்லுகிறார். మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు, మోసే வளர்ந்த பிறகு తన సహోదరులను చూడవలనన్న బుద్ధి పుట్టెను. அவருடைய சகோதரர்களை காணக்கூடிய ஆலோசனை பிறந்தது.
ఆ మాట చాలా శ్రేష్టమైన మాట. அந்த வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. సహోదరులు అన్న సంగతి అర్థమైంది మోసేకి. సహోదరులు என்ற வார்த்தை மோசேவுக்கு புரிந்தது. వారి పరిస్థితులు బాగలేవన్న సంగతి అర్థమైంది మోసేకు. அவர்களுடைய நிலைமை நன்றாக இல்லை என்ற காரியமும் மோசேவுக்கு புரிந்துவிட்டது. నన్ను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ అన్న సంగతి కూడా అర్థం అవుతుంది. என்னை தேவன் இங்கு தயார் செய்கிறார் என்ற காரியமும் மோசேவுக்கு புரிந்துவிட்டது. నా ప్రజలు ఐగుప్తులో ఉన్నారు కనుక என்னுடைய ஜனங்கள் எகிப்திலே இருக்கிறபடியால் నేను రాజునై நான் ராஜாவான నా బలంతో என்னுடைய பலத்தினாலும் జ్ఞానంతో என்னுடைய அறிவினாலும் నా శక్తితో என்னுடைய வல்லமையினாலும் నా ఆలోచన ప్రభావంతో என்னுடைய ஆலோசனை சிந்தையினாலும் నేను వారిని విడిపించాలి. நான் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும். మేలు చేయాలి. நான் அவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். మంచి చేయాలి. அவர்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும். ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ ప్లాన్ అనుకుంటున్నాను. இதுதான் தேவனுடைய சித்தம் என்று நினைக்கிறார். వారి తల్లి గారు చెప్పినటువంటి సందేశం అట్లా అర్థం అయిపోయింది. இதோ அவருடைய தாயானவர்கள் சொன்ன காரியம் அவருக்கு அப்படியே புரிந்து விட்டது. ఇక్కడే చిన్న డిఫరెన్స్ మనం కూడా క్యాచ్ చేసుకోవాల్సింది. இங்குதான் நாமும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சின்ன வித்தியாசம். లోకంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள், సంఘము ద్వారా తల్లిదండ్రుల ద్వారా మనకు అందించబడిన సందేశాలు, பெற்றோர்கள் மூலியமாகவும் சபையின் மூலியமாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படக்கூடிய காரியங்கள், రెండింటి కలయిక ద్వారా இது இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று இணையும் பொழுது మనకు ఒక కొత్త ఆలోచన పుడుతుంది. நமக்கு ஒரு புதிய ஆலோசனை பிறக்கிறது. దేవుని ఆలోచన కాదు, தேவனுடைய ஆலோசனை அல்ல, లోకం ఆలోచన కాదు, உலகத்தின் ஆலோசனையும் அல்ல. ఇది మనకు కలిగే ఆలోచన. இது நமக்கு நாமே ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஆலோசனை. లీడర్, நானே ஒரு தலைவன் ஆகிறேன். God will lead me. தேவன் என்னை வழிநடத்துவார். God will guide me. தேவன் எனக்கு உதவியாக இருப்பார். According to my will. என்னுடைய ஆலோசனையின்படியாக, according to my thoughts. என்னுடைய சிந்தையின்படியாக, నా ఉద్దేశానుసారంగా నేను విడుదల కలిగిస్తా. என்னுடைய ఆలోచనబడిயாக நான் அவர்களுக்கு விடுதலை உண்டு செய்வேன் என்று నా బలాన్ని ఆధారం చేసుకొని చేస్తా. என்னுடைய பலனை உறுதியாய் படுத்திக் கொண்டு నాకున్న స్థాయిని బట్టి నేను చేస్తా. என்னுடைய நிலைமையை வைத்து நான் செய்வேன். నాకున్న స్థితిని బట్టి నేను పని చేయగలను. எனக்கு உலகத்தில் கூடிய ஸ்தானத்தை வைத்து நான் செய்வேன் என்று మానవుడు ఇలా ఆలోచించేస్తాడు. மனிதன் விதமாக யோசித்து பார்க்கிறான். నేను బాల్యం నుండి మందిరంలోనే పెరిగాను. நான் சிறு வயது முதற்கொண்டே சபையிலேயே நான் வளர்ந்தேன். నేను సేవకుడు కావాలి, நான் ஊழியக்காரன் ஆக வேண்டும், నేను సేవ చేయాలి, நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் అనుకుంటా ఉంటారు మనుషులు. அப்படியாக மனிதர்கள் நினைத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். ఒకవేళ దేవుడి ఉద్దేశం అది కాకపోతే, ஒருவேளை தேவனுடைய ஆலோசனை அப்படியே இராமல் போய்விட்டால், మందిరంలో నిన్ను పెట్టింది ఎందుకో, சபையில உன்னை எதற்கு வைத்தாரோ, ఆయన చిత్తమేమో, அவருடைய ஆலோசனை என்னவோ, ఆయన మాటలు గ్రహించవలసిన అవసరం ఉంది కదా, அவருடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கடமை உனக்கு இருக்கிறது அல்லவா? నేను ఇక్కడ పెరిగాను కాబట్టి, நான் இங்கே வளர்ந்தபடியால், నాకు ఇది ఆశ్రయం కాబట్టి, இது என்னுடைய இடமா இருக்கிறபடியால், నేను ఈ కుటుంబంలో పుట్టాను కాబట్టి, நான் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தபடியால் నేను సేవకుడు అవుతాను అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. நான் ஊழியக்காரன் ஆவேன் என்று நினைப்பது சரியல்ல. అది మన ఆలోచన, அது நம்முடைய ஆலோசனை. అందుకని ఈయన గారు తన ప్రజలను చూడటానికి బయటకు వెళ్ళాడు. அதற்காக இவர் தன்னுடைய ஜனங்களை பார்க்கும்படியாக வெளியே சென்றார். చూడటంతో ఒక హెబ్రీయునికి అన్యాయం జరుగుతుంది చూశాడు. அவர் பார்க்கும்போது ஒரு எபிரியனுக்கு அநியாயம் நடக்கிறதை பார்த்து விட்டார். ఒక ఐగుప్తుడు అన్యాయంగా హెబ్రీయుని కొడుతున్నాడు. ஒரு எகிப்தியன் எபிரியனை அவர் தேவையில்லாமல் அடிக்கிறதை அவர் பார்க்கிறார். కోపం వచ్చేసి கோபம் வந்து விட்டது. విడుదల కలిగించాలనుకున్నాడు. நான் அவருக்கு விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் என்று யோசித்திருக்கிறார். వాట్ మెథడ్? என்ன ஒரு ஆலோசனை? దట్ ఈస్ నాట్ గాడ్స్ మెథడ్. அது தேவனுடைய ஆலோசனை அல்ல. విడుదల కలిగించాల్సింది దేవుని ఉద్దేశమే కానీ, விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய ஆலோசனை தான். కొట్టి చంపి విడుదల కలిగిస్తామని కాదు దేవుని ఉద్దేశం. அவனை அடித்து கொன்று விட்டு விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய ஆலோசனை அல்ல. ఇది మనం మిస్ అయిపోతున్నాం. இதைதான் நாம் மறந்து விடுகிறோம், நாம் பின்தங்கி விடுகிறோம். ఈ విషయాలు మనం సంఘాలలో ఈ దినాల్లో గ్రహించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. இந்த நாட்களிலே சபைகளிலே நாம் இந்த காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఇంకంతే, దేవుని మాట కోసం ఎదురు చూడలేదు. இங்கு பார்த்தால் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக எதிர்பார்க்கவில்லை, దేవుని చిత్తం కొరకు ప్రార్థించలేదు, தேவனுடைய சித்தத்துக்காக ஜெபிக்கவில்லை, ప్రభువా ఏంటి మెథడ్ ఏమిటి అని అడగలేదు, தேவனே முறை என்ன என்று அவர் கேட்கவில்லை. நீ எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தா நான் அவனை கொண்டு விடுவேன் என்று சொல்கிறார். దేవుడు సంతోషపడ్డాడు అంటారా? தேவன் சந்தோஷப்பட்டார் என்று நீங்க சொல்லுகிறீர்களா? దేవుడు కూడా సంతోషపడలే, பார்வோனும் அங்கு சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டான் కదండి.
ஆமல்லவா? ఐగుప్తీయుడిని చెప్తే ఫరోకు సంతోషం ఉండదు. எகிப்தியனை கொன்று விட்டால் பார்வோனுக்கு சந்தோஷம் வராது. ఐగుప్తీయుడిని చంపి ఇశ్రాయేలుకి విడుదల కలిగిస్తే దేవుడికి సంతోషం లేదు. இங்கு எகிப்தியனை கொன்று விட்டு இஸ்ரவேலுக்கு விடுதலை கொடுத்து விட்டால் தேவனுக்கு சந்தோஷம் கிடையாது. దేవుని మెథడ్లో విడుదల కలిగించడం దేవుడికి సంతోషం. தேவனுடைய ஆலோசனையும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி விடுதலை கொடுப்பதுதான் தேவனுக்கு சந்தோஷம். నీ శక్తితో కాదు, உன்னுடைய வல்லமையினால் அல்ல, జ్ఞానంతో కాదు, உன்னுடைய அறிவினால் அல்ல, నీకున్న అధికారంతో కాదు, உனக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தினால் அல்ல, నీకున్న విద్యాభ్యాసంతో உனக்கு కాదు, இருக்கக்கூடிய படிப்பறிவினால் அல்ல, సకల విద్యలు కాదు, உனக்கு இருக்கக்கூடிய சகல வித்தைகளினால் அல்ல, దేవునికి విధేయత కలిగిన విద్య కావాలి. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியத்தக்கதான ஒரு ஆலோசனை வேண்டும். ఈ విద్య మనకు రాదు. இந்த அறிவு நமக்கு இல்லை. ఏ విద్య? எந்த அறிவு? Obeying God's command, தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிவது, obeying the word of God, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது, searching and seeking for the will of God, தேவனுடைய வார்த்தைக்காக தேடி அதை அனுபவிப்பது, దేవుని కొరకు ఎదురు చూసే విద్య లేదు మన దగ్గర. தேவனுக்காக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஆலோசனை நம்ம மத்தியிலே இல்லை. ఇది నేర్పించాలని దేవుని ఉద్దేశం. இதுதான் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய ஆலோசனை. అందుచేత ஆகையால் మోషే తప్పు చేశాడని అర్థమైంది. மோசே தவறு செய்தான் என்று புரிகிறது. ఈ విషయం ఫరోకు తెలియగానే చంపను ఉద్దేశించాడు. இந்த காரியம் பார்வோனுக்கு தெரிந்தவுடனே கொன்றுவிட வேண்டும் என்று அவர் யோசிச்சா பாரிపోవాల్సి వచ్చింది. அவர் தவறாமல் அங்கிருந்து தப்பி ஓட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. மிதியானுக்கு பாరిపోయాడు. அவர் மிதியானுக்கு பறந்து விட்டார், ஓடிவிட்டார். మామగారి దగ్గర చేరాడు. தன்னுடைய மாமாவின் இடத்துல சென்று விட்டார். మామట్టే అమ్మాయిని ఇచ్చినందువల్ల మామయ్యాడు. அவர் தன்னுடைய பொண்ணை கொடுத்தனால அவர் மாமா ஆகிவிட்டார். మామగారి మందలను మేపుతున్నాడు. அந்த மாமாவுடைய ஆடுகளை மேய்க்கிறார். సకల విద్యల్లో ప్రవీణుడైన వాడిని సైలెంట్ చేశాడు. எல்லா విద్యகளிலும் வல்லமையாக்குவதை மௌனமாக மாற்றி விட்டார் தேவன். ఏమి నేర్పించడానికి ఇష్టపడ్డాడు దేవుడు? என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறதுக்காக தேவன் அங்கு ஆயத்தப்படுகிறார். Be silent all the hours. எல்லா நேரங்களிலும் அமைதியாக இருக்க கற்றுக் கொடுக்க. చదివినోడు టాకిటివ్ మ్యాన్ cannot be silent. நன்றாக படித்த மனிதன் அமைதியாக இருக்க முடியாது. టీచర్ గా ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉండలేరు. இது ஒரு ஆசிரியராக இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசாமல் இருக்க முடியாது. ఆరేటర్స్ ఎవరైనా కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉండలేరు. அவர்களால பேசாமல் இருக்கவே முடியாது. Some people are very talkative. They cannot stop. சில மனிதர்கள் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள், அவர்களால் பேசுவதை நிறுத்த முடியாது. వినేవాళ్ళు మాట్లాడి ఎదురు చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే సైలెంట్ గా ఏమవుతాడు? அங்க எதிர் சொல்லக்கூடியவர்கள் கேட்கக்கூடிய இருக்கிறது என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள்? మోసేని ఎక్కడ నిలబెట్టాడు దేవుడు? மோசேவை எங்கே நிறுத்தி விட்டார் தேவன்? గొర్రెల మందల దగ్గర నిలబెట్టాడు. ஆட்டு மந்தையின் மத்தியிலே நிறுத்தி விட்டார். నీకు ఈ విద్య నేర్పించాలని కోరుకుంటున్నాను. உனக்கு இந்த ஆற்றலை நான் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். టు బి సైలెంట్. நீ அமைதியாக இருக்க. నో టాకింగ్. பேசக்கூடாது. నో యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. உன்னுடைய படிப்பறிவை நீ பயன்படுத்தக் கூடாது. 40 సంవత్సరాలు కష్టపడి నువ్వు చదివిన విద్య సైలెంట్ గా ఉండడానికే. 40 ஆண்டு காலம் நீ கற்றுக்கொண்ட அறிவும் படிப்பும் நீ அமைதியாக இருப்பதற்காகத்தான். వండర్ఫుల్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. எவ்வளவு అద్భుతமான ஒரு ஆலோசனை பாருங்கள். ఎవరితో మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడి ఉంటాడమ్మా? ஆடுகளோடு கூட பேசினா என்ன பேசியிருக்க முடியும்? ఏం మాట్లాడతాడు? என்ன பேசுவான்? ஏய் అంటాడంటే ఇంకంతే భాష. அதுதான் பேசியிருக்க முடியும். ఆ ఒక్క మాట అంటాడు. ஏய் என்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். அவ்வளவுதான். ఐగుప్తులో తాను నేర్చుకున్న సకల విద్యలు సైలెంట్ అయిపోయాయి. எகிப்திலே அவன் கற்றுக்கொண்ட எல்லா வித்தைகளும் அமைதியாகிவிட்டது. 40 ఏళ్ళు సైలెన్స్ లో పెట్టాడు. 40 ஆண்டு காலம் அமைதியிலே வைத்து விட்டார். 3 గంటలు మన ఫోన్ సైలెంట్ లో ఉందంటే చచ్చిపోతాం మనం. 3 மணி நேரம் நம்முடைய தொலைபேசி அமைதியாக சைலெண்ட் இருக்குதுன்னா செத்து விடுவோம் நாம். ఏం జరుగుతుందో, என்ன நடக்கிறதோ, మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు నేను కూడా సైలెంట్ లో పెట్టుకుంటా. கூட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாக நானும் చాలా కాల్స్ వస్తాయి మనకి. இல்லைன்னா அநேகமான தொலைபேசியில் அழைப்புகள் வரும். సైలెంట్ ఉన్న తర్వాత మీటింగ్ అయిపోగానే ఎవరెవరు మాట్లాడారు, எத்தனை பேர் கால் செய்தார்களோ நான் மீட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய நேரத்தில். మోసేకి ఛాన్సే లేదు. மோசேவுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ఎవరు మాట్లాడతారు? ఏం లేదు. யார் பேசுவார் என்ற வாய்ப்பே இல்லை. మాట్లాడితే వాళ్ళ మామ మాట్లాడతాడు. பேசினா அவருடைய மாமா பேச வேண்டும். మాట్లాడితే భార్య మాట్లాడుతుంది. பேசினா அவருடைய துணைவியார் பேச வேண்டும். కుటుంబ సంబంధికులు మాట్లాడాల్సింది తప్ప ఇంకా వేరే సందర్భం ఏమీ లేదు. அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் பேச வேண்டும், வேறு யாரும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. విచిత్రమైన దేవుడు మన దేవుడు.
అద్భుతమైన దేవన్ நம்முடைய தேவன். ఒక గొప్ప నాయకుడిగా చేద్దామని ఉద్దేశపడి ஒரு நல்ல தலைவனை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆலோசனை, అవసరమైనటువంటి ఐగుప్తీయుల విద్య అంతా నేర్పించి தேவைப்பட்ட எகிப்தியருடைய வித்தைகள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து దాని తర్వాత సైలెన్స్ నేర్పించాడు. அதுக்கு அடுத்தபடியாக அமைதியாக இருப்பதை கற்றுக் கொடுத்தார். దేవుని సంఘములో నాయకులుగా ఉండదలచిన వారు ఈ విద్య ముందు నేర్చుకోవాలి. தேவனுடைய சபையிலே நாயகர்களாக தலைவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் முதலிலே இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఎవరు ఏమంటున్నా వినడం నేర్చుకోవాలి. யார் என்ன சொன்னாலும் முதலில் கேட்கிறதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். తెలిసినా కూడా మాట్లాడకూడదు. உனக்கு தெரிந்தாலும் நீங்கள் பேசக்கூடாது. సైలెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. அமைதியாக இருப்பது மிகவும் முக்கியம். మనం అందుకే చెప్తా ఉంటాం కదా, మౌనం అర్థాంగీకారం అంటుంటాం కదా. நாம் சொல்லுவோம் மௌனமா இருப்பது ஒரு தனிவிதமான ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నా నేను మౌనంగా ఉన్నాను అనుకోండి, நீங்கள் என்ன பேசிக்கொண்டிருந்தால் நான் மௌனமா இருப்பேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். అర్థాంగీకారం అంటే సగం అంగీకరించారని అర్థం. நான் அதை ஒற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று, సగం పని అయిపోయింది అన్నమాట సైలెన్స్ వలన. அது அமைதியா இருந்துச்சுன்னா பாதி வேலை முடிந்து விட்டது என்று அர்த்தமா? దేవుడు చెప్పే మాటలకు ఈయన సైలెంట్ గా వినాల్సిందే. தேவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு இவர் அமைதியா கேட்க வேண்டியதுதான். మొదలు దేవుడు మాట్లాడాడు, முதலிலே தேவன் பேசினார். ఇప్పటి వరకు మాటలు లేవు, ఎవరు இப்போது வரைக்கும் பேச்சே இல்லை. మోసే అన్నాడు. మోసే என்று அழைக்கிறார். మోసే మోసే నీవు నిలుచున్న స్థలం పరిశుద్ధ స్థలం. மோசே மோசே நீ நிற்கக்கூடிய இடம் பரிசுத்தமான இடம். నీ చెప్పులు విడు, உன்னுடைய காலணிகளை எடுத்து விடு. విను. கேள். నీకు మాట్లాడటం తెలుసు, నువ్వు వింటావు, నేర్చుకో. உனக்கு பேச தெரியும், இப்பொழுது கேட்க கேள். నేను நான் నీ దేవుడను, உன்னுடைய தேவன். నీ తండ్రి దేవుడను, உன்னுடைய பிதாவின் தேவன். అబ్రహాము దేవుడను, ஆபிரகாமின் தேவன். ఇస్సాకు దేవుడను, ஈசாக்கின் தேவன். యాకోబు దేవుడను. யாக்கோபின் தேவன். కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడు. చాలా సంవత్సరాలైంది నేను వచ్చేసరి నుంచి. இவரு ஒன்றுமே புரியாம குழப்பத்தில் இருக்கிறார். நான் நிறைய வருடம் ஆகிவிட்டது. 40 ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు మాట్లాడతాడు ఏమిటి? 40 வருடம் ஆகிவிட்டது, இன்னும் இப்பொழுது பேசுகிறார் இவர். ఎవరయ్యా నువ్వు అన్నట్టు పిచ్చాడు ముఖం. யாரையா நீ என்ற விதத்தில் அவர் முகத்தை வைத்தார். అటు మాట్లాడబాక, నీ తండ్రి దేవుడను, நீ அங்கிங்கு பேசாதே, நான் பிதாவின் தேவன் என்று சொல்கிறார். కొంచెం డిఫరెంట్ గా చెప్పాలంటే ఆ మాట, அந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்ல வேண்டும் என்றால், నీ అబ్బలడుగులో చెప్తాడు, உன்னுடைய అప్పాவை கேளுடா சொல்லுவார். ఎవరునంటావా, யாரென்று கேட்கிறாயா, అట్లా ఆలోచన చేస్తున్నావా, அப்படியா யோசிக்கிறாயா? நீ go to your father, he will tell you. உன்னுடைய தகப்பனிடத்திற்கு போ, அவர் சொல்லுவார் நான் யார் என்று. మిగిలిన అన్ని స్థలాలలో అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు దేవుడు అంటుంటాడు. மற்ற எல்லா இடங்களிலும் ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் யாக்கோபின் தேவன் என்று சொல்லுவார். ఈ సందర్భంలో మాత్రం నీ తండ్రి దేవుడు అని అన్నాడు. இந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம் உன்னுடைய பிதா, உன்னுடைய தகப்பனுடைய தேவன் என்று சொல்கிறார். Yes, go to your father, he will tell about me. உன்னுடைய தகப்பனிடத்திற்கு போ, அவர் சொல்லுவார் நான் யார் என்று. దేవుడు మాట్లాడాడు, தேவன் பேசினார். మోసే I have come down, மோசே நான் கீழே இறங்கி வந்திருக்கிறேன். నేను దిగి వచ్చాను. நான் இறங்கி வந்திருக்கிறேன். నీవు కూడా అనుకున్నావు దిగి వచ్చావని. நீயும் நினைக்கிறாய், நீயும் மேலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தாய் என்று. ఏమి దిగి వచ్చావు అనుకుంటున్నావు నువ్వు? நீ என்ன இறங்கி வந்தாய் என்று நினைக்கிறாய்? రాజ సంస్థానంలో నుంచి నా ప్రజలను చూడటానికి దిగి వచ్చానని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ராஜாவுடைய ஸ்தானத்தில் இருந்து ஜனங்களை பார்க்க கீழே வந்தேன் என்று நீ நினைக்கிறாய். పరలోకం నుండి దిగి వచ్చా, நான் பரத்தை விட்டு இறங்கி வந்திருக்கிறேன். నీవు నీ ప్రజలను విడిపించాలన్న ఉద్దేశంతో కదా దిగి వచ్చా. நீ உன்னுடைய ஜனங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற ஆலோசனையோடு அல்லவா நீ கீழே இறங்கி வந்தாய். నాకు మొరపెడుతున్న నా ప్రజలను విడిపించడానికే నేను వచ్చాను. எனக்கு விண்ணப்பம் செய்யக்கூடிய என்னுடைய ஜனங்களை விடுவிப்பதற்காகவே நான் இறங்கி வந்தேன் என்று சொல்கிறார். నేను దిగి వచ్చాను, நான் இறங்கி வந்து விட்டேன். 3 మాటలు అన్నాడు. 3 வார்த்தை சொன்னார். వారి బాధలు నేను విన్నాను, அவருடைய கவலைகளை நான் கேட்டேன். వారి శ్రమలు నాకు తెలుసు, அவருடைய துக்கம் எனக்கு தெரியும். నేను ఎరుగుదును, நான் அறிவேன் என்று சொல்கிறார். నాకు తెలుసవన్నీ, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்கிறார். విన్నాను, நான் கேட்டேன் என்று నేను சொல்கிறார். చూశాను, நான் பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார். come down, நான் மேலிருந்து இறங்கி வந்தேன் என்று சொல்கிறார். నువ్వు చూడటానికి దిగొచ్చు, நீ பார்ப்பதற்காக இறங்கி నేను வந்தாய். చూసి దిగొచ్చా. நான் பார்த்து இறங்கி வந்தேன் என்று சொல்கிறார்.
అయ్యా ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు? ఆశ్చర్యం పెట్టాడు ముఖం. இப்பொழுது ஆச்சரியமாக முகத்தை வைத்து ஐயா இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். సందర్భం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. அங்கு நடக்கிற காரியமே அவருக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கிறது. పొగ మండుతూ ఉంది కానీ కాలిపోలా. அந்த செடியோ அங்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் அது காய்ந்து போகிறதில்லை. మండుతుందంటే కానీ కాలిపోలా. அந்த நெருப்பு மாற்றம் வருகிறது, ஆனால் ஆனால் அங்கு சாம்பலாகாமல் அந்த செடி எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. ఏమిటి వింత చూస్తున్నాడు. இன்னும் ஒரு ஆச்சரியம் என்று அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். సంఘాల్లో మనం ఈ బోధలు విన్నాంలేండి. சபையில் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நாம் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். పొగ ఇశ్రాయేల్ సమాజానికి గుర్తని, இந்த செடி என்னது இஸ்ரவேல் சமூகத்திற்கு சேர்ந்தது என்றும், ఆ మంట వారి శ్రమలని, அந்த நெருப்பானது அந்த அனலான அவருடைய கஷ்டங்கள் శ్రమలతో కాలిపోతూ ఉన్న మండిపోతూ ఉన్న కాలిపోలేదని, அவர்கள் கஷ்டங்களோடு கூட இருந்தாலும் ஆனால் அவர்களை சுட்டரிக்கவில்லை. దేవుడు తన కృప అందిస్తున్నాడని, தேவன் அவர்களுக்கு கிருபைகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் என்றும் మనం అనేక సమయాల్లో వింటూ వస్తున్నాం. நாம் அநேக இடங்களில் கேட்டுக்கொண்டே வருகிறோம். కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి సందర్భం ఏమిటంటే, ஆனால் இப்பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் சந்தர்ப்பம் என்னவென்றால், నువ్వు ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలి మోసే అన్నాడు. மோசே நீ எகிப்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். నేను వచ్చింది అక్కడి నుంచి అయ్యా, మళ్ళీ ఆడిపోయేది நான் அங்கிருந்து தானே வந்தேன், நான் எங்கே போக வேண்டும் என்று கேட்கிறார். నేను వచ్చింది అదే స్థలంలో నుండి కదా, நான் அங்கிருந்தே வந்தேன் அல்லவா, నా జన్మలో ఇంకా ఐగుప్తు ముఖం చూడకూడదు అనుకున్నా. என்னுடைய வாழ்க்கையை இன்னொரு முறை நான் அங்கு போக வேண்டாம் అందుకు ఏడు చేసుకున్నా. அதற்காக தான் திருமணத்தையும் நான் இங்கே செய்து கொண்டேன். అసలు ఆ విద్యల సంగతి వాటి సంగతి అన్నిటిని విడిచిపెట్టి మర్చిపోయా. அந்த அறிவையும் ஆற்றலும் எல்லாவற்றையும் அங்கேயே மறந்து விட்டு வந்து விட்டேன். ఇక్కడ పిల్లలు కలిగారు. இங்க எனக்கு பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கிறார்கள். మామగారు ఆస్తుంది. என்னுடைய மாமனாருடைய சொத்து இருக்கிறது. చేతినిండా పని ఉంది. கை நிறைய வேலை இருக்கிறது. వెరీ బిజీ విత్ మై బిజినెస్. என்னுடைய வேலைகளில் நான் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறேன். There is no need at all to go back to Egypt. எனக்கு எகிப்துக்கு போக வேண்டிய தேவையே இல்லை என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు అంటున్న మాట ఏంది, ఈయన అంటున్న మాట ఏంది? தேவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன, இவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன? దేవుడిని కదా తల్లి బోధించింది. அவர் தேவன் என்று அல்லவா அவருடைய தாயார் கற்றுக் கொடுத்தார். ఆయన ప్రజలమని కదా తల్లి బోధించింది. அவருடைய ஜனங்கள் என்று அல்லவா தாயார் சொல்லிக் கொடுத்தார். అందుకోసమే కదా నువ్వు ఒక మనిషిని చంపావు. அதற்காகத்தான் ஒரு மனிதனை கொலை செய்தார். విమోచకుడుగా ఉన్నావని కదా నీ ఫీలింగ్. நீ ஒருவரை விமோசிக்க கூடியவனா இருக்கிறாய் என்றல்லவா அவருடைய ஆலோசனை. కానీ ఇప్పుడు ప్రభు అదే పని చేయడానికి మళ్ళీ పిలుస్తుంటే, தேவனை செய்வதற்கு மீண்டும் கர்த்தர் உன்னை அழைக்கும் பொழுது, నేను ఇంక వెళ్ళకూడదు, நான் இனிமேல் போகக்கூடாது, I am not fit, நான் அதுக்கு தகுதியானவன் அல்ல. అప్పుడేమనుకున్నాడు? அப்போது நினைத்தான், I am fit, நான் தான் தகுதியானவன், నాకు విద్య ఉంది, బలం ఉంది, శక్తి ఉంది, జ్ఞానం ఉంది, எனக்கு அறிவு இருக்கிறது, ஆற்றல் இருக்கிறது, ஞானம் இருக்கிறது, தெளிவு இருக்கிறது, வளம் இருக்கிறது என்று నేను విమోచించగలను, நான் విడివిக்க முடியும் అని అన్నాడు என்று சொன்னான், అనుకున్నాడు, நினைத்தான். కానీ ఇప్పుడేమో I am not fit అంటున్నాడు. ஆனால் இப்போது எனக்கு தகுதி இல்லை என்று சொல்லுகிறான். ఏమి లోపాలు వెతుక్కుంటున్నాడు, என்ன குறைகள் இருக்கிறதோ அவன் தேடி பார்க்கிறான். మాటలు కూడా సరిగ్గా రావు సార్ అంటున్నాడు. சார் எனக்கு வார்த்தையும் சரியாக வராது சார் என்று சொல்லுகிறான். నచ్చివాడని నేను అంటున్నాను, எனக்கு திமிர்வாத காரணம் சொல்லுகிறான். ఏమేమో చెప్తున్నాడు, என்னென்னவோ காரணம் சொல்லுகிறான். ఎవరిని పంపదలుచుకుంటావు పంపొచ్చు కదా, நீ யாரான நினைக்கிறாயோ அவர்கள் వస్తావు, எனக்கு என்னிடத்தில் கேள்வி வருகிறீர்கள் అంటున్నాడు என்று சொல்லுகிறார். ఆయన కావాలనుకున్నప్పుడు పోవాలా, அவர் வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது நான் போக வேண்டும். దేవుడు కొంత విద్య నేర్పించి పంపించాలనుకుంటే ఇప్పుడు పోడు. தேவன் சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்து நீ போன்னு சொல்லும்போது அவர் போகிறது இல்லை. విచిత్రమైన సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవి. எல்லா விசித்திரமான காரியம் தான் இதெல்லாம் నరేషన్ లాగా చెప్తున్నా మీకు. இது எல்லாம் கூட ஒரு கதையாகவும் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். ఓకే, I think you get the point. நீங்கள் அதனுடைய கருப்பொருளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐగుప్తు ప్రజలు మోసేను, నిన్ను నాయకుడిగా ఎవరు పెట్టారు, నిన్ను అధికారిగా ఎవరు పెట్టారు, మా మీద ఎవరు నిన్ను నియమించారు అని అడిగారు. அங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், அங்கு எகிப்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மோசேயை பார்த்து, எங்கள் மேல் உன்னை நாயகனாக தலைவனாக எங்கள் மேல் அதிகாரம் செலுத்தக்கூடும்படியாக உன்னை யார் நியமித்தார் என்ற கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். దానికి చాలా ఫీల్ అయిపోయాడు. அதுக்கு மிகவும் வருத்தம் தெரிவிக்கிறார். నేను రాజు కుటుంబంలో పెరుగుతా ఉంటే నన్ను ఎవడన్నారా, நான் ராஜாவின் குடும்பத்திலே வளரும் போது என்னை யார் என்று கேட்கிறீர்களா, నేను ఇంత చదువులు చదివితే నన్ను ఎవరన్నారా, நான் இவ்வளவு படிப்பு படிச்சுக்கே என்னை யார் என்று கேட்கிறீர்களா, నిన్ను ఎవరు నియమించారంటారా, உன்னை யார் நியமித்தார் என்று கேட்கிறீர்களா. అపోస్తుల కార్యక్రమంలో చూడండి ఒక మాట. அப்போஸ்தலர் நடபடியின் புஸ்தகத்தில் ஒரு வார்த்தை உண்டு பாருங்கள். 7వ అధ్యాయం
7వ అధ్యాయం 35వ వచనం. 7వ అధికారం 35వ వచనం. అపోస్తుల కార్యగ్రంథం 7వ అధ్యాయం 35వ వచనం. నిన్ను నియమించిన వాడెవడని వారు నిరాకరించిన ఈ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత ద్వారా దేవుడు అధికారి గాను విమోచకుని గాను నియమించి పంపాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధ ஆவியான தேவன் స్టెఫను ద్వారా ஸ்தேவான் மூலமாக అద్భుతమైనటువంటి విశ్లేషణ తెలియజేస్తున్నాడు. அற்புதமான ஒரு காரியத்தை இங்கு தெரியப்படுத்துகிறார். ఐగుప్తులో ఉన్న ప్రజలేమో దూషించి ద్వేషించి పంపించేశారు. எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் அவரை தூஷித்து அவரை அனுப்பிவிட்டார்கள், తిరస్కరించారు, அவர்களை புறக்கணித்து விட்டார்கள். కానీ దేవుడు నియమించాడు. ஆனால் தேவன் நியமித்திருக்கிறார். విషయాలన్నీ మీకు తెలిసి అయినా ఒక్కొక్క మాట, అవసరమైన మాట పట్టుకుంటా ఉండండి. உங்களுக்கு இந்த எல்லா காரியங்களும் தெரிந்தாலும் தேவையான வார்த்தை மட்டும் நீங்கள் பற்றிக் கொள்ளுங்கள். మనుషులు ద్వేషించిన, மனிதர்கள் புறக்கணித்தாலும், మనుషులు తిరస్కరించిన, மனிதர்கள் வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டாலும் నియమించేది దేవుడు. నియమిக்கிறவர் தேவன். దేవుడే మనలను తర్బీదు చేస్తాడు. தேவன் தானே நமக்கு பயிற்சி அளிக்கிறார். దేవుడే మనకు ఆ దృశ్యం చూపిస్తాడు. தேவனே நமக்கு தேவையான காட்சியை தென்படுத்துகிறார். అంటే ఏం చెయ్యాలని నీ ద్వారా కోరుకుంటున్నాడో ఆ విషయాన్ని దేవుడు మనకు తెలియజేస్తాడు. அப்படினால் உங்கள் மூலமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் ஆலோசனை கொண்டிருக்கிறார். அந்த காரியத்தை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார். God's appointment. இது தேவனுடைய ஆலோசனை, మనుషుల అపాయింట్మెంట్. దేవుని ఆలోచన, మనిషినుడి ఆలోచన అల్ల. చాలా సార్లు సంఘాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను నియామకాలలో மனுஷன பிரமேயம் ఎక్కువ. இங்கு அநேகமான இடங்களிலே பார்க்கும்போது சபைகளிலே மனிதர்களை நியமிக்கும் போது மனிதர்களுடைய ஆலோசனை அதிகமாக இருக்கிறது. కానీ దేవుని ప్రమేయమే ఉండాలి. ஆனால் தேவனுடைய ஆலோசனை மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించగలిగి ఉండాలి. தேவனுடைய சித்தத்தை உணரக்கூடிய அறிவு இருக்க வேண்டும். దేవుని చిత్త ప్రకారంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. தேவனுடைய ஆலோசனைபடியாக நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். అంతే తప్ప వేరే అంశాలు కాకూడదని, அது మాత్రం అల్లాமல் వేరే எந்த ஒரு ఆలోచనயும் இருக்கக்கூடாது என்று దైవ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. தேவவசனம் சொல்கிறது. కథ చెప్పేటప్పటికి కొంచెం డల్ గా ఉన్నట్టున్నారు అందరూ. கதை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் தூக்கம் வருவது போல இருக்கிறீர்கள். ఇదంతా మనకు తెలిసిన కథే కదా అని. ఇది எல்லாம் நமக்கு தெரிந்த கதைதான் என்று. ఇశ్రాయేలు ప్రజలలో దేవుడు నాయకులను ఎన్నుకున్నాడు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టైమ్స్ లో. பழைய ஏற்பாடு காலத்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்களிலிருந்து தேவன் தலைவனை ஏற்படுத்தி கொண்டார். దేవుని ప్రజలను నడిపించడం కోసమై 3 రకాల పనులు పెట్టాడు. దేవుடைய జనங்களை వழிநடத்துவதற்காக 3 విధమైన వేலைகளை அவர் கொடுத்தார். ఒకటి ప్రవక్తలు, ஒன்று தீர்க்க தரிசனம், యాజకులు, ஆசாரியர்கள், ராஜாக்கள். ప్రవక్తలు, தீர்க்கதரிசிகள், యాజకులు, ఆచార్యர்கள், రాజు, రాజాக்கள். ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రవక్త అంటే ఎవరు, இப்பொழுது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? యాజకుడు అంటే ఎవరు, ஆசாரியர் என்றால் யார், రాజు అంటే ఎవరు అనేది ఎవరైనా ఒకళ్ళు అట్లా నిలబడి చెప్పేసి ராஜா என்றால் யார் என்று நீங்கள் யாராவது நின்று நீங்கள் சொல்லலாம். அதனுடைய அர்த்தம் త్వరగా చెప్పేసి வேகமாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ఎవరని అనేది ఏమి ఉండదు, మీరే நீங்களே சொல்லுங்கள். மற்றவர்களை கை காட்டலாம், நீங்களே சொல்லுங்கள். వాలంటరీగా రాజు అంటే ఫలానా ఆయన, ప్రజలను పరిపాలించేవాడు రాజు, జనங்களை ఆளுகை చేయக்கூடிయவர் రాజా. కలిగించేవాడు, ఉల్లంఘించేవాడు యాజకుడు. ఎవరు? ప్రజల పక్షంగా బలు అర్పించేవాడు యాజకుడు. బలిகளை செலுத்தக்கூடியவன் ஆசாரியர். ఒకళ్ళే చెప్పకూడదు, ஒருவரே சொல்லக்கூடாது. దేవుని యొక్క ఆలోచనను జనులకు తెలియజేసేవారు. గుడ్, వెరీ గుడ్. ప్రవక్త అంటేనేమో దేవుని మాటలను, దేవుని దగ్గర విన్న మాటలను ప్రజలకు అందించేవాడు ప్రాఫిట్. தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லும்போது தேவனுடைய வார்த்தையை, தேவனிடத்திலிருந்து கேட்ட வார்த்தையை ஜனங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவர் தீர்க்கதரிசி. ప్రజల దగ్గర ఉన్నటువంటి అర్పణలు, బలులు ప్రజల పక్షంగా దేవునికి అందించేవాడు యాజకుడు.
தேவனுக்காக ஜனங்களிடத்திலிருந்து அவருடைய பலிகளையும் அவர்கள் பட்சமாக தேவனுக்கு செலுத்தக்கூடிய பலிகளை செலுத்தக்கூடியவன் ஆசாரியன். ప్రజలను పరిపాలించేవాడు రాజు అని చెప్తున్నాం. ஜனங்களை ஆளுகை செய்யக்கூடியவன் ராஜா என்று சொல்லலாம். ఎవరు రాజు? யார் ராஜா? ఎవరు రాజు అంటే ప్రజలను పరిపాలించేవాడు కాదు, మళ్ళీ చెప్పాల్సింది. யார் ராஜா என்று சொன்னால் ஜனங்களை ஆளுகை செய்கிறவன் யாரு ராஜாவாக இருக்க வேண்டும்? ఎవరు రాజుగా ఉండగలరు? யாரு రాజాவாக இருக்க முடியும்? ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడండి. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை உங்களுடைய மனதில் வைத்துக் கொண்டு பதில் சொல்லுங்கள். రైట్. One who leads people. Okay. ஒருவன் ஜனங்களை வழிநடத்தக்கூடியவன். Leads. Okay. Leads. ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவராக ஏற்படுத்தப்படுகிறவர். The one who selects the king. He's been appointed by the king. Who is selected by people is king. Yeah. Is it? Yeah. Who is selected by the God? Who is to be selected king? Elected king or selected? Selected king. ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர். He one who was appointed by the God. Appointed by God. And is there anything? வேற ஏதாவது இருக்கிற அந்த வரிக்கு உங்களுடைய வார்த்தைக்கு? Okay, that's originally. మీరేం చెప్తున్నారా? சொல்லுங்க. தமிழ் சொல்லுங்க. ఇశ్రాయేల్ జనులకు రాజు అంటే అది దేవుడే. ఓకే. ఆ దేవుడు మొత్తాన్ని మనుషుల రాజా చేస్తున్నప్పుడు ఇశ్రాయేల్ జనాంగం. ఆ రాజుగా ఉండాల్సింది ఎవరు? దేవుడే రాజు. దేవుడే రాజా. నాకు అర్థమైంది. అర్థమైంది. రైట్. ఇశ్రాయేలులకు దేవుడుగా రాజుగా ఉండవలసిన వాడు దేవుడే. ఇశ్రాయేల్ జనங்களுக்கு నేనే మీ రాజుని చెప్పేసాడు కూడా. రాజావు என்று சொல்லிவிட்டார். కానీ సమూయేలు దగ్గర ఏమడిగారు? సాముయేలు என்ன கேட்டார்கள்? మనుషులు కావాలన్నారు. దేవుడు అక్కర్లేదు. దేవుడు எங்களுக்கு தேவையில்லை. చుట్టూ అన్ని జనులు చూడండి. சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிரஜாதிகளை பாருங்கள். దేశాలన్నిటిలో రాజులు ఉన్నారు. தேசங்கள் எல்லா இடத்திலும் ராஜாக்கள் இருக்கிறார்கள். చెప్పాల్సి వస్తే ఆయనకి నేరుగా చెప్పలేము మనం. சொல்ல வேண்டும் என்று அவர்கிட்ட நேரடியாக சொல்ல முடியும். ఆయన ఏదన్నా నేరుగా మనకు చెప్పలేడు. அவர் எங்களுக்கு நேரடியாக சொல்கிறதில்லை. ఆయన చెప్పాలంటే ప్రవక్త రావాలా? அவர் சொல்ல வேண்டும் என்று தீர்க்கதரிசி வர வேண்டும். మనం చెప్పాలంటే యాజకుడు కావాలా? நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று இங்க ஆசாரியன் தேவை. మాకు డైరెక్ట్ కావాలా? எங்களுக்கு நேரடியான ஒரு உறவு வேண்டும். அதுதான் அவருடைய ஆலோசனை. అది వాళ్ళ ఆలోచన. அப்படிதான் அவர் யோசிக்கிறார்கள். అందుకని పాపం సమూయేలు బాధపడ్డాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. அதற்காக சாமுவேல் மிகவும் வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறார். దీర్ఘదర్శి ప్రవక్త అయినటువంటి సమూయేలు బాధపడ్డాడు. இங்கு தீர்க்கதரிசியா இருக்கக்கூடிய சாமுவேல் அவர்கள் இங்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறார். రాత్రి వేళ దుఃఖపడుతున్నాడు. அந்த இரவு நேரத்தில் துக்கம் அடைகிறார்கள். దేవుడు సమూయేలుతో మాట్లాడుతున్నాడు. தேவன் சாமுவேலோடு கூட பேசுகிறார். సాముయేలు ఏంటి అంత దుఃఖపడుతున్నా? என்ன சாமுவேலே அவ்வளவு துக்கமா இருக்கிறாய்? నన్ను మీద ఒట్టేంటాడు. என்னையான வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்கள். నువ్వెందుకే అంత బాధపడతా? அவ்வளவு வருத்தப்படுகிறார். అయ్యా నిన్నే వద్దంటే ఇంకేముందయ్యా? ஐயா உன்னையே வேண்டாம் என்ன செய்ய போகிறார்கள்? నిజం, నా బాధ మంచి బాధే. உண்மைதான். அந்த கவலை தேவையான ஒரு கவலை தான். వెరీ గుడ్ పెయిన్ ఇన్ హిస్ హార్ట్. அவர் நல்ல ஒரு வலி அவர் இருதயத்திற்காக. కానీ దేవుడు అన్నాడు ఓకే గో హెడ్. ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் முன்னேறி செல், ఏర్పాటు చేయి. நீ ஏற்பாடு செய். మనుషుల ఇష్ట ప్రకారంగా ఏర్పాటు చేయి. மனுஷர்களுடைய ஆலோசனைபடியாக இஷ்ட பிரகாரமாக நீ தீர்மானம் செய்யும் சொல்கிறார். అందుకనే సౌలు రాజును మనుషుల ఇష్ట ప్రకారంగా వచ్చినాడు అంటారు. அதுக்காக தான் சவுல் ராஜாவை பார்க்கும்போது மனிதர்களுடைய விருப்பத்தின்படியாக வந்த ராஜா. దావీదు దేవుని ఇష్టానుసారంగా వచ్చినాడు అని అంటారు. தாவீது தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக வந்த மனிதன் ராஜா என்று சொல்வார்கள். చెప్పాడు పాప అన్ని సమూయేలు చెప్పాడయ్యా. ఒక టాల్ మ్యాన్ కనపడ్డాడు. சாமுவேல் சொன்னார் ஒரு உயர்ந்த மனிதன் தென்பட்டார். అందరికంటే తల ఎత్తుగా ఉంది. எல்லோரை காட்டிலும் தலை உயரமாக இருக்கிறது. తన చేతులు కూడా చాలా పొడవుగా ఉన్నాయి. அவருடைய கைகளும் மிகவும் நீட்டமா இருக்கிறது. మంచి సౌందర్యం కలిగిన వాడు, நல்ல அழகுள்ளவர், బలాఢ్యుడు, பலமுள்ளவர், బాగున్నాడు, பார்க்கக்கூடிய அருமையா இருக்கிறார். ఫిట్ టు బి ఎ కింగ్ అన్నాడు. அவர் ராஜாவாக இருக்க தகுதியுள்ளவர் என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు అన్నాడు, தேவன் சொன்னார்
వీడు బలు అర్పిస్తే నాకు సంతోషమా, இவன் பலி செலுத்தினா எனக்கு சந்தோஷமா, గొర్రెల క్రొవ్వు అర్పిస్తే నాకు సంతోషమా, இந்த ஆடுகளுடைய கொழுப்பை எனக்கு சமர்ப்பித்தால் எனக்கு சந்தோஷமா? ఇవన్నీ వచనాలు మీకు తెలుసు అని చెప్పట్లే నేను. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னால வசனம் சொல்கிறது. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం కదా 15:22లో, சாமுவேலின் 1ஆம் புத்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 22 இதெல்லாம் இருக்கிறது அல்லவா? నాకు సంతోషమా, எனக்கு சந்தோஷமா, ఆజ్ఞ గైకొనటం వలన యెహోవా సంతోషించినట్లు கட்டளையை கைக்கொள்ளுகிறதுனால தேவன் சந்தோஷப்படும் அளவுக்கு అర్పణలు అర్పిస్తే సంతోషపడతాడు అనుకుంటున్నావా? பலிகளை அர்ப்பணிக்கிறதுனால சந்தோஷப்படுவேன் என்று நினைக்கிறாய். ఆజ్ఞ గైకొనటయు அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறது, మాట వినుటయు வார்த்தை கேட்பது శ్రేష్టం, அது அருமை. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. அதுதான் மிகவும் முக்கியம். రాజు అనేవాడు ఎట్లుండాలా? ராஜா என்று சொல்லக்கூடியவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்? క్వాలిఫికేషన్ చెప్పేసి அவருடைய தகுதியை சொல்லுகிறார் பாருங்கள். బలు అర్పించేవాడు కాదు, அவன் பலி செலுத்தக்கூடியவன் அல்ல, జనమందరూ ఎత్తోడు కాదు, ஜனங்களின் மத்தியில உயரமா இருக்கிறவன் அல்ல, చేతులు చాలా పొడవరి కాదు, கைகாந்து நீட்டமா இருக்கிறவன் அல்ல, అద్భుతంగా కనబడుతున్నాడు ప్రజలందరిలో కాదు, ஜனங்கள் மத்தியில அற்புதமாக தென்படுகிறவன் அல்ல. he may have talents, அவனுக்கு அறிவு இருக்கலாம், మంచి విద్య ఉండవచ్చు, நல்ல వల్లమైన కార్యங்கள் இருக்கலாம், సామర్థ్యం ఉండవచ్చు, அவனுக்கு திறமை இருக்கலாம். కానీ రాజు విషయంలో దేవుని కోరిక ఏమిటి? ஆனால் ராஜாவினிடத்தில் தேவனுடைய ஆலோசனை என்ன? he must obey the word. அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். మాట వినుట శ్రేష్టం, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிதல் அருமை, అవసరం. தேவை. వాడంటే నాకు సంతోషం, அப்பேற்பட்டவன் தான் எனக்கு சந்தோஷம். సౌలు అనే ఈయనంటే నాకు సంతోషం లేదు. சவுல் என்று சொல்லக்கூடிய இவன் மத்தியில் எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை என்று சொல்கிறார். గొడవ లేదనే, எதற்காக? அவர் உயரமா இல்லை என்றால் அவர் உயரமா இருக்கிறார், బలవంతుడే, நல்ல வல்லமை உள்ளவர், అద్భుతమైనటువంటి వాడే, அற்புதமாக தென்படக்கூடியவர், అన్ని సంగతులు బాగానే ఉన్నాయి, எல்லா காரியமும் அற்புதமாக இருக்கிறது. మాట వినే దాంట్లో ఫెయిల్యూర్. வார்த்தை கேட்பதில் அவர் தோல்விக்குள்ளானாக இருக்கிறார். எனக்கு இவன் தேவையில்லை என்று சொல்கிறார், எனக்கு இவன் தேவையே இல்லை என்று சொல்கிறார். ఇప్పుడు మనకు పాయింట్ అర్థమైంది, రాజుకి ఏం కావాలా? ఇప్పుడు நமக்கு பாயிண்ட் புரியுதுல, ராஜாக்கு என்ன தேவை? రాజుకి విధేయత కావాలా, ராஜாவுக்கு கீழ்ப்படிதல் தேவை, మాట వినే బుద్ధి కావాలా, வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய ஒரு புத்தி வேண்டும். వినుట అంటే లోబడుట, கேட்கிறது என்று சொன்னால் கீழ்ப்படிதல். మనం కూడా జనరల్ టాక్ లో అంటుంటాం, మై బాయ్ ఇస్ నాట్ లిసనింగ్ టు మీ. நான் பொதுவாக சொல்லுறேன், என்னுடைய பையனுடைய வார்த்தைக்கு கேட்கறதில்லை என்று நாம் சொல்லுவோம். పిల్లోడు మాట్లాడటం లేదండి, என்னுடைய பையன் பேச்சை கேட்கறதில்லை என்று சொல்லுவோம். మాట్లాడటం లేదంటే వాడిని ఏమైనా హాస్పిటల్ చూపించకూడదా అంటారు. பேச்சை கேட்கறதுன்னா ஒரு மருத்துவமனை காட்டக்கூடாது என்று சொல்லுவார்கள். వినబడటం లేదని కాదు, அது செவிடு அல்ல, వినబడుతుంది, அவனுக்கு கேட்கிறது, లోబడ్డు, கீழ்ப்படுகிறது இல்லை. దేవుని వాక్యం అందరు వింటారు, தேவனுடைய வார்த்தையை எல்லோரும் கேட்பார்கள், అందరికి వినబడుతుంది, எல்லோருக்கும் செவி கேட்கிறது, లోబడరు. கீழ்ப்படுகிறது இல்லை. లోబడని వారు దేవునికి ఇష్టం లేదు, கீழ்ப்படியாதவர்கள் தேவனுக்கு விருப்பமானவர்கள் அல்ல, లోబడని వారు దేవుని నాయకులుగా ఉండటానికి పనికిరారు, கீழ்ப்படியாதவர்கள் தேவனுடைய தலைவர்களாக இருப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல, రాజుగా ఉండడానికి పనికిరారు, அவர்கள் ராஜாக்களாக இருக்கிறதுக்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல, ప్రవక్తగా ఉండడానికి పనికిరారు, அவர்கள் தீர்க்கதரிசியாக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள், యాజకుడుగా ఉండడానికి పనికిరారు. அவர் ஆசாரியாக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவனாக இருக்கிறார். Every man should listen to the word of God. ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியத்தக்கவனாக இருக்க வேண்டும். Obey the word of and commandment of God. தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் கட்டளைக்கும் கீழ்ப்படியத்தக்கவனாக இருக்க வேண்டும். Let us look into our leaders. நம்முடைய தலைவர்களை ஒரு விஷயம் நாம் பார்ப்போம். Are they really obeying? அவர்கள் உண்மையாகவே அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறார்களா? మనకు నాయకులు అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి వారిని గురించి ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే, நமக்கு தலைவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய குறித்து ஒரு விஷயம் நாம் யோசித்து பார்த்தால், దేవుని మాటకు లోబడుతున్నారా? தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறார்களா? దేవుని మాట వింటున్నారా? தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறார்களா? దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహిస్తున్నారా? தேவனுடைய ஆலோசனை அவர்கள் உணர்கிறார்களா? అనుసరిస్తున్నారా? அவர்கள் கீழ்ப்படுகிறார்களா? లోబడుతున్నారా? அவர்கள் அதை பின்பற்றுகிறார்களா? Even if not there, அவர்கள் இல்லாமல் போனாலும் they are calling themselves as leaders. அவர்களே சொல்லிக்கிறார்கள், நாங்கள் தலைவர்கள் என்று. దేవుడు ఇష్టపడతాడా? தேவன் விருப்பப்படுவாரா? விருப்பப்படுகிறது இல்லை. మనుషులు ఇష్టపడతారు, மனிதர்கள் விருப்பப்படுகிறார்கள். మనుషులు ఓకే అంటారు, மனிதர்கள் சரி என்று சொல்வார்கள், జై అంటారు, அவர்கள் ஜெய் என்று சொல்வார்கள். అవసరమైతే தேவை என்று சொன்னால் దేవుడు ఇష్టపడ. தேவன் விருப்பப்படுகிறதில்லை. మోషే జీవితంలో జరిగిన ఒక సంభవాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా. மோசேயினுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன். సంఖ్యాకాండ గ్రంథంలో మనం ఎరుగుతాము, ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు என்னாகம புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய காரியம் தான், பிரயாணத்தில் இருக்கக்கூடிய போது நடந்த ஒரு காரியம். నీళ్లు లేవు, அது தண்ணீர் இல்லை.
నీళ్లు లేని సమయంలో వారందరూ ప్రార్థన చేశారు. தண்ணீர் இல்லாத நிலைமையில அவர் எல்லோரும் ஜெபித்தார்கள். అయ్యా నీళ్లు లేవయ్యా, ஆண்டவரே கர்த்தாவே தண்ணீர் இல்லை, ప్రజలు నీళ్లు లేక చచ్చేటట్టున్నారు, ஜனங்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் செத்து விடுவார்கள் போல, దయచేసి నీళ్లు అయ్యా, தயவாய் கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணீர் கொடுங்கள் என்று கேட்டார்கள். మోసే மோசே భయపడద్దు, நீ எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம், ఎదురుగా కనపడుతున్నటువంటి బండ మీదకి దగ్గరికి వెళ్ళి அங்கே உனக்கு அருகாமையே தென்படுகிற கல்வி இடத்திற்கு போய் చేతిలో ఉన్న కర్రతో உன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய கோலை எடுத்து బండను కొట్టు, அந்த கல்லை நீ அடி, నేను అక్కడే ఉంటా, நான் அங்கே இருப்பேன், నీళ్ళు ఇస్తాను, உனக்கு தண்ணீர் கொடுப்பேன். నిర్గమాకాండ గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో మాట చెప్పాడు. என்னாகம புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரத்துல அந்த வார்த்தை சொன்னார். బండను కొట్టు నీళ్ళు ఇస్తుందని చెప్పాడు. அந்த கல்லை அடி உனக்கு தண்ணீரை தரும் என்று அவர் சொன்னார். బండను కొట్టాడు, அவன் கல்லை அடித்தான், అద్భుతంగా నీళ్లు ప్రవహించింది, அற்புதமாக தண்ணீர் அங்கிருந்து பீர் எடுத்து ప్రజలు పశువులు తృప్తిగా తాగారు, ஜனங்களும் ஆடு மாடுகளும் திருப்தியாய் குடித்தார்கள். కొంత దూరం ప్రయాణం చేశారు, சில தூரம் அவர் பிரயாணம் செய்தார்கள், మరలా అదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. மற்றொரு அவர்களுக்கு பிரச்சனை வந்து விட்டது. అయ్యా నీళ్లు లేక అల్లమట ఇస్తున్నారు, మాంసం కూడా కావాలంటున్నారు, அவர்கள் தண்ணி இல்லாமல் பிரச்சனை செய்தார்கள், இப்போது மாംசம் வேண்டும் என்று இறைச்சி வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள், తిరుగుబాటు చేసినట్టున్నారు. అయ్యా அவர்கள் நமக்கு எதிர்மாறாக திரும்புகிறார்கள் போல. ఎందుకు మోసే భయపడతావు, எதற்கு மோசே பயப்படுகிறாய், నేను ఇస్తాను, நான் கொடுப்பேன், నీ చేతిలో కర్రందా, உன்னுடைய கையில கோல் இருக்கிறதல்லவா, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు, நீ அந்த கல் எடுத்துட்டு போ, మిగిలినంత నాకు తెలుసులే అన్నాడు. இது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்லாதீங்க. His experience அவருக்கு அனுபவம் வந்து விட்டது, his experience exploited him. அவருடைய அனுபவம் அவர் தொலைத்து விட்டது, తన అనుభవం తను మోసం చేసింది. அவருடைய அனுபவம் அவரை மோசம் செய்து விட்டது. చాలా మంది అనుభవకులైన వారు మోసపోతుంటారు. அநேகர் அனுபவசாலிகள் அவர் இதனால மோசம் போகிறார்கள். దేన్ని బట్టి మోసపోతారు, எதை வைத்து அவர் மோசம் போகிறார்கள், వాళ్ళ అనుభవాన్ని బట్టి, அவருடைய அனுபவத்தை வைத்துதான், వాళ్ళ అనుభవంలో కలిగిన విజయాన్ని బట్టి, அவருடைய அனுபவத்தில் வந்த காரியங்களை வைத்துதான் అద్భుతమైన కార్యములు దేవుడు జరిగించాడు ఆ దినాన. அற்புதமான காரியங்களை அந்த நாட்டிலே தேவன் நடப்பித்திருக்கிறார். కానీ ఈ దినాన దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వినొద్దా? ஆனால் இந்த நாட்டிலே தேவன் என்ன சொல்கிறார் கேட்க வேண்டாமா? ఇప్పుడు ఒకటే చెప్తాడు అనుకుంటున్నావా? எப்போது முன்னே சொல்லுவார் என்று நினைக்கிறீர்களா? బైబిల్ చదివావా? இந்த நாளிலே வேதாகமம் படிக்கிறீர்களா? ఈ మాటలు దేవుడి సేవకులు అడుగుతా ఉంటారు. இந்த வார்த்தையில தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். ఎవరస్తులు కనపడితే బాబు బైబిల్ చదివావా? வாலிபர்கள் தென்பட்டால் இந்த சகோதரே வேதாகமத்தை படித்தாயா என்று கேட்பார்கள். అమ్మ బైబిల్ చదివావా? தாயே நீ படித்தாயா? ఒక బ్రదర్ నన్ను కూడా అట్లా అడిగాడు ఒకసారి. ஒரு சகோதரி என்னையும் அப்படியே கேட்டு விட்டார். బ్రదర్ బైబిల్ చదివావా ఈ రోజు? பிரதர் நீ வேதாகமத்தை படித்தாயா இந்த நாளிலே? చదివానండి అన్నాను. சார் படித்தேனே பிரதர் என்று சொன்னேன். ఏం మాట్లాడాడు ప్రభు? என்ன பேசினார் உங்களோடு? ఆయన చాలా పెద్ద దైవజనుడు, అనుభవజ్ఞుడైన వాడు, அவர் பெரிய ஒரு ஊழியக்கார, அனுபவம் நிறைந்தவர். యెషయా గ్రంథం 58వ అధ్యాయం చదివానండి ఈ రోజు అన్నాను. ஏசாயா புத்தகம் 58ஆம் அதிகாரத்தை படித்தேன் என்று சொன்னேன். ఏం చెప్పాడు దేవుడు నీతో అన్నాడు. என்ன சொன்னார் கர்த்தர் உன்னோடு என்று கேட்டார். యెషయా గ్రంథం 58వ అధ్యాయం అంటే ఏముందో అందులో? ஏசாயா புத்தகம் 58ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன இருக்கிறது அங்கே? ఏదో ఒకటి ఉంటుందిలే. ஏதோ ஒன்று இருக்கும். నువ్వు ఉపవాసం ఎలా ఉండాలి, நீங்கள் உபவாசம் நிமித்தமாக இருக்க வேண்டும், నీవు చేసే ఉపవాసం నాకు సంతోషం అనుకుంటున్నావా? நீ செய்யக்கூடிய உபவாசம் எனக்கு சந்தோஷம் என்று நினைக்கிறாயா? ఉపవాసం అంటే అన్నం తినకుండా కూర్చోటమా? உபவாசம் என்றால் சொன்னால் உணவு உட்கொள்ளாமல் இருப்பதா? ఉపవాసం అంటే దిగులుగా ముఖం పెట్టుకొని కూర్చోటమా? உபவாசம் என்று சொன்னால் துக்கமாக முகத்தை வைத்து அமர்ந்து கொள்வதா? ఎవరు ఏమడిగి నేను ఉపవాసం ఈ రోజే చెప్పటమా? யார் என்ன கேட்டால் இந்த நாளில் நான் உபவாசம் இருக்கிறேன் என்று சொல்வதா? నాటే కాదు, அப்படி அல்ல, అది కాదు. அது அல்ல. బంధించబడిన వారిని విడిపించడం, இதை கட்டில இருக்கக்கூடியவர்களை விடுவிப்பது, శ్రమలో ఉన్న వారికి విడుదల కలిగించడం, இதோ துக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பது, ఆడి మాను మోకులను తెంచివేయడం, இதோ அந்த சிலுவையை சுமப்பது. నీ రక్త సంబంధి నీకు ఎదురొస్తే உன்னுடைய ரத்த சம்பந்தியானவர்கள் எதிர்த்து வந்த பொழுது ముఖం తిప్పుకోకుండా ఉండడం, உன்னுடைய முகத்தை திருப்பாமல் இருப்பது, ఆకలి కొన్నవారు కనబడితే பசியா இருக்கிறவன் தென்பட்டால் ఆహారం పెట్టడం, அவனுக்கு உணவு கொடுப்பது, వస్త్రము లేని వాడు కనబడితే உடை இல்லாமல் இருக்கிறவன் தென்பட்டால் వస్త్రం ఇవ్వడం, அவனுக்கு உடையை கொடுப்பது. ఇది కదా నేను కోరుకున్న ఉపవాసం అన్నాడు. இதுதானே நான் கேட்டுக்கொண்ட ஒரு உபவாசம் என்று சொல்கிறார். ఇది నేను చదువుకున్న ఆ రోజు. இதுதான் நான் கற்றுக்கொண்டது அந்த நாட்களிலே. ఆ బ్రదర్ పెద్ద దైవ సేవకుడు అడగగా నేను ఇదంతా చెప్పేశా. அது அந்த சகோதரர் பெரிய ஊழியக்காரர் கேட்ட உடனே இதெல்லாம் நான் சொல்லிவிட்டேன். ఆయన ఒక్క నిమిషం నిశ్చేష్టుడై కూర్చొని
పెద్దగా ఏడ్చింది. அவர் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஆச்சரியமாக அமர்ந்து விட்டு பெரிதாக அவர் சத்தத்தோடு அழுக ஆரம்பித்தார். భయం వేసింది. ఏంటి ఏమైనా తప్పు చెప్పాను ఆయన, எனக்கு பயம் வந்து விட்டது, ஏதாவது தவறு சொல்லி దేవుడు నాతో మాట్లాడింది అది, தேவனோடு பேசினது அதுதான். చదివినప్పుడు నాకు అర్థమైంది అది, அது படித்தபோது எனக்கு புரிந்தது அதுதான். నీ రక్త సంబంధి ఎవరు? உன்னுடைய ரத்த சம்பந்தம் யார்? అన్నా నేనే అన్నా, నీ రక్త సంబంధి ఎవరు? உன்னுடைய ரத்த சம்பந்தம் யார் என்று நானே கேட்டேன். శరీర సంబంధి అయిన రక్త సంబంధి, శరీర ప్రకారமாக కూడా రక్త సంబంధమా? యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్తములో కడగబడిన రక్త సంబంధి, యేసు క్రీస్తుని రక్తத்தாலே కழுవబడ్డ రక్త సంబంధమా? ఒకవేళ నీ శరీరానికి సంబంధించిన వాడైనా, ஒருவேளை உன்னுடைய சரீரத்துக்கு சேர்ந்தவனாய் இருந்த பொழுதிலும், ప్రభు రక్తములో కడగబడిన విశ్వాసి అయినా, கர்த்தருடைய ரத்தத்தாலே கழுவப்பட்ட விசுவாசியா இருந்தாலும் నీ రక్త సంబంధి, அவருடைய ரத்த சம்பந்தி தான். ముఖం తిప్పుకోవద్దు. நீ முகம் திருப்பிக் கொள்ள வேண்டாம். ఆ మాట చెప్పగానే அந்த వార్த்தை சொன்ன உடனே దైవసేవకుడు పెద్దగా ఏడ్చాడు. அந்த பெரிய ஊழியக்காரர் சத்தமாக அழுதார். 72 ఏళ్ల నుంచి బైబిల్ చదువుతున్నాను ఐజక్. నేను 22 వయதிலிருந்து நான் படிக்கிறேன் வேதாகமத்தை. నేను నా భార్య ఇద్దరం ధ్యానం చేస్తాం కూర్చొని. நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் இருவரும் சேர்ந்து நாங்கள் தியானிப்போம் வேதாகமத்தை. ఈ రోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడిన మాట నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు உன்னோடு கூட தேவன் பேசின வார்த்தையை இந்த நிமிடத்திலே தேவன் என்னோடு கூட பேசுகிறார். ఇప్పటి వరకు నేను ఈ మాట లోబడల. இதுவரைக்கும் இந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படியவில்லை. Now I obey. நான் இப்பொழுது கீழ்ப்படுகிறேன். This is real fasting. இதுதான் உண்மையான உபவாசம். ఇది నిజమైన ఉపవాసం. இதுதான் உண்மையான உபவாசம். ఉపవాస ఉజ్జీవ సభలు ఏందో இத உபவாச உற்சாக கூட்டங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். ఉపవాస మీటింగ్ ఎందుకు? உபவாச கூட்டங்கள் எதற்கு? ప్రార్థన చేసి కాల్ చేసి జనాన్ని గుంపులు చేసి మళ్ళీ టిఫిన్ చేసి మళ్ళీ కాఫీ తాగి ఉపవాసం. நீங்கள் கூட்டமாய் சேர்ந்து சத்தம் போட்டு ஜனங்களை கூட்டிக்கொண்டு டிஃபன் செய்து டீ குடித்து அப்படியா செய்வதா உபவாசம்? ఈ మాటలు మాట్లాడిన తర్వాత దేవుడు నాతో మాట్లాడిన తర్వాత మా సంఘంలో ఒకటి ప్రకటన చేశాను. இந்த வார்த்தையை தேவனோடு பேசின பிறகு என்னுடைய சபையிலே நான் ஒரு அறிவிப்பை நான் இப்படியா கொடுத்தேன். 2వ శుక్రవారం మన దగ్గర ఉపవాస ప్రార్థన. 2வது வெள்ளிக்கிழமை நம்ம மத்தியில உபவாச கூட்டம். ఎవరు అన్నం తినకుండా వస్తారు, మీ అన్నం ఇక్కడ తీసుకురండి మందిరానికి అని చెప్పి. உங்களிடத்தை நீங்கள் யாரும் சாப்பிடாமல் வர வேண்டும், உங்களுடைய உணவை சபைக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னேன். అన్నం తేలేకపోతే బియ్యం తీసుకురండి. நீங்க உங்களால உணவு சமைத்து சாப்பாடு கொண்டு வரவிட்டால் உங்களுடைய அரிசியை கொண்டு வர. బియ్యం తేలేకపోతే డబ్బులు తీసుకురండి. உங்களால அரிசி கொண்டு வர முடியாவிட்டால் காசை கொண்டு வாங்க. వాళ్ళ దగ్గర పెట్టండి. மேஜையை வையுங்கள். ఎవరెవరు ఉపవాసం ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఆ పని చేయండి. யாரெல்லாம் உபவாசம் இருக்கிறீர்களோ அந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் என்று சொன்னேன். ఉపవాసం లేని వాళ్ళు ఏం చేయక్కర్లా. உபவாசம் இல்லாதவர்கள் நீங்க ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். బలవంతం ఏమి లేదు. உங்களுக்கு கட்டாயம் எதுவும் இல்லை. దేవుడి మీతో మాట్లాడి పని చేయండి. தேவன் உங்களோடு கூட பேசினால் இதை செய்யுங்கள் என்று சொன்னேன். ఉపవాస కూడిక రోజు మా సంఘంలో చిన్న కానుక పడతారు. உபவாச கூட்டத்திலே எங்களுடைய சபையிலே சிறு காணிக்கை கட்டி வைப்பார்கள். ఏదో కొంచెం కొంచెం కానుకలు వేస్తారు. கொஞ்சம் கொஞ்சம் காணிக்கை போடுவார்கள். అవన్నీ పోగు చేసి పేదలైన సహోదరులకు సోదరులకు ఇస్తాం మేము. அது எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஏழை சகோதர சகோதரிகளுக்கு கொடுப்போம். ఈ వాక్యం అర్థమైన తర్వాత నేను ప్రకటన చేసిన విధానం వేరు. இந்த வார்த்தை எனக்கு புரிந்த பின்பு நான் அறிவித்த அறிவிப்புடைய முறை வேறு. Obey the word. வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். అన్నం తినలేదా? நீங்க சாப்பிடவில்லையா? దాచి పెట్టుకోవడానికి కాదు. நீங்க அதை ஒழித்து வைப்பதற்காக அல்ல. ఖర్చు చేయకుండా మిగిల్చుకోవడానికి కాదు. நீங்கள் செலவு செய்யாமல் சேர்த்து வைப்பதற்காக వారికి అందించడానికి. అది யாருக்கு இல்லையா அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக. You spend your money. நீ உன்னுடைய செலவு பணத்தை நீ செலவு செய். Spend your food. உன்னுடைய ஆதாரத்தை நீ செலவு செய். ఎవరికి లేదు వారికి ఇవ్వాలా. யாருக்கு இல்லையா அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ఎవరు బంధించబడ్డారు పాప బంధకాల్లో నుంచి వారికి విడుదల కలిగించడానికి మనం చేయవలసిన ప్రార్థన. பாவத்தின் கட்டுக்குள்ளாக இருக்கிறவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் చేయవలసిన ప్రసంగం. நாம் சொல்ல வேண்டிய வசனம். మనం చేయవలసిన ప్రతి ప్రయత్నం, நாம் செய்ய வேண்டிய ஒவ்வொரு காரியமும் విడుదల కోసమే చేయాలి. விடுதலுக்காக நாம் செய்ய வேண்டும். దేవుడు ఆ రోజు మాట్లాడాడు. தேவன் அந்த நாளிலே பேசினார். ఆ దినం మేము వేరే గ్రామం వెళ్ళి వాక్యం చెప్పడానికి మీటింగ్ వెళ్ళాలి. அந்த நாளிலே நாங்கள் மற்ற கிராமத்துக்கு சென்று தேவனுடைய செய்தியை கொடுக்க வேண்டும். ఆయన ఊరు పోయిన తర్వాత మొదలు పెట్టాడు ప్రసంగం. அவரது ஊருக்கு சென்ற பிறகு அவருடைய ஊழியத்தை பிரசங்கத்தை ஆரம்பித்தார். I was translating. நான் அதை மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொண்டிருந்தேன்.
నేను ఇక్కడ ప్రసంగం చేయడానికి రాలేదు. நான் இங்கு பிரசங்கம் செய்ய வரவில்லை. నేను ఒక చిన్న అబ్బాయి ద్వారా కొన్ని సంగతులు నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను. நான் ஒரு சிறு பையன் மூலமாக சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்வதற்காக வந்தேன் என்று சொன்னார். చిన్నోడు నేను అప్పుడు. நான் அப்போ சிறு பையனா இருந்தேன். ఇప్పుడు వృద్ధుడను. இப்போது முதிர் వయసుக்காரனாகி விட்டேன். ఇప్పుడు 69 సంవత్సరాలు. இப்போது 69 వయது எனக்கு. అప్పుడు నా వయసు 50 లోపే. அப்போது 50க்குள்ளாக தான் என்னுடைய వయது. చిన్నవాడుగా ఉన్న దినాలలో దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఒక పెద్ద దైవజనునికి ఎన్లైటన్మెంట్ అయిపోయింది. நான் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது தேவன் என்னோடு கூட பேசின வார்த்தை ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுத்தது. ఏమిటి సంగతి అంటే శ్రద్ధగా వినాలి. என்ன அந்த వార్త சொன்னால் பொறுமையாக నిదానంగా கேட்க வேண்டும். ఆయన అంటున్నాడు నేను నేర్చుకున్నాను ఒకటే చెప్తున్నాను అందరికి. அவருக்கு சொல்லுங்க நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు నేర్చుకున్నాను అంటాడేంద్రా అని இவர் சொல்வதற்கு வந்தவர் கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறார் சொல்லி ஜனங்கள் மத்தியில் முறுமுறுப்பு. ఆయన చెప్పే వాక్యం చెప్పిన తర్వాత నేను నేర్చుకున్నానని మళ్ళీ చెప్తాను. அவர் சொன்ன வார்த்தையை அந்த ஊழியத்தை முடித்த பின்னர் சொல்கிறார் நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று அவர் மீண்டுமாய் சொல்லுகிறார். మోషే వినడం లేదు. మోసే ఇది கேட்கிறதில்லை. మోషే నాకు తెలుసు అనుకుంటున్నాడు. మోసే எனக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறான். ఏదైనా ఒక వచనం మనం తీయగానే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం అనగానే ఎవరు తీయబాకండి. யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் என்று சொன்ன உடனே ఇది ఆయన చెప్పేది ఇప్పుడు. இதுதான் இவர் சொல்ல போகிறாரா? తెలుసు కదా మనకి. இது நமக்கு தெரியும் அல்லவா? అది తెలియని இது தெரியாதவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள்? దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు. தேவன் உலகத்தை எவ்வளவோ நேசித்தார். ఆయన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించాను. அவர் ஒரே பேரான குமாரை தந்து அவர்களே நேசமா இருக்கிறவருக்கு அவர் இப்படி அழைத்தேன்னு சொல்லுகிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் அல்லவா? తర్జుమా చేసేవాళ్ళకి కష్టమే. மொழிபெயர்ப்பு செய்வதற்கு தவறு கஷ்டம் தான். వదిలే పర్లేదు. நித்திய ஜீவன் அடைபடிக்கு அவரை தந்தது இவ்வளவு உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். నేను కూడా తర్జుమా చేసేవాడు కాబట్టి నాకు తెలుసు ఆ భాగంతా. நானும் மொழிபெயர்ப்பு செய்யக்கூடியதுனால அந்த கஷ்டம் எனக்கு புரியும். అందుకని ఈ మాట చెప్పగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? இந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தெரிகிறது? இது தெரிந்த வார்த்தை தான், తెలిసిన వాక్యం, ఇది తెలిసిన ஒரு వచనం. ఏం చెప్తాడు ఇప్పుడు ఈయన? என்ன சொல்லுவார் ఇவர்? దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు, தேவன் உலகத்தை எவ்வளவோ நேசித்தார் అని ప్రసంగాన్ని ముందు ఎస్టిమేషన్ వేస్తారు. என்று మున్பாகவே இந்த பிரசங்கத்துக்கு முன்பாக அவர் கணக்கு போட்டு விடுவார். ప్రసంగం అంటే ఏం చెప్పేదా பிரசங்கம் என்று சொல்வார். இங்கு நிற்கிறவர்கள் சொல்கிறதா அவர் சொல்கிறதா? ఆయన చెప్పేదా அவர் சொல்கிறது அல்லவா? మీరు ఎందుకు ఎస్టిమేషన్ వేస్తారు? நீங்கள் எதற்காக கணக்கு போடுகிறீர்கள்? వేయొచ్చు అట్లా? கணக்கு போடலாமா? ఎస్టిమేషన్ వేస్తే మోసపోతాం. நீங்க கணக்கு போட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்கள் மோசம் போவீர்கள். మోసపోయాడు. అదే మోసం పోనాர். ఇంత ముందు చెప్పాడు కదా. ఇదే இதற்கு முன்னால் சொன்னால் இதைதான் சொன்னார் அல்லவா? ఆరంభం అన్నాడు, கோல் இருக்குதான்னு கேட்டா సార్ అన్నాను, இருக்குன்னு சொன்னேன். మన దగ్గరికి రా, இதை கல்லிடத்துக்கு வான்னு சொன்னார். అప్పుడు చెప్పింది కొత్తమని. அப்போ சொன்னார் அடி என்று, ఇప్పుడు అన్నాడు మాట్లాడమన్నాడు. இப்போ சொன்னார் பேசு என்று சொல்கிறார். ఇది వినలా, இதை அவர் கேட்கவில்லை. వినలేదంటే వినపడలేదనే. இது கேட்கவில்லை, அவனுக்கு காது கேட்காது. వినపడింది, அவனுக்கு காது கேட்டது, அவன் கீழ்படியவில்லை. எக்ஸ்பீரியన్స్ నాకు ఉంది, எனக்கு அனுபவம் எனக்கு அவரை பற்றி தெரியும். నీళ్లు సమృద్ధిగా వచ్చినాయి, தண்ணி நிறைய வந்து விட்டது. రెండో క్షణం ఆలోచించకుండా కొట్టించాడు. அடுத்த நொடி யோசிக்காமல் அடித்து விட்டார். 2 సార్లు చెయ్యి ఎత్తి కొట్టానని రాశాడు. 2 முறை கையை உயர்த்தி அடித்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. దేవుడు ఎంత కనికరం కలిగిన వాడు, தேவன் எவ்வளவு கிருபை நிறைந்தவர். నేను చెప్పిన మాట వినకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడని నీళ్లు బంద్ చేయలే. நான் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு அவனுடைய விருப்பத்தின்படியாக செய்வான் என்று சொல்லி அந்த தண்ணீரை அவர் நிறுத்தவில்லை. ఎంత కృప గలవాడైనా, எவ்வளவு கிருபை நிறைந்தவர், ప్రేమ గలవాడు, எவ்வளவு அன்புள்ளவர், దయ గలవాడు, எவ்வளவு தயவுள்ளவர். నువ్వు తప్పు చేస్తున్నా, நீ தவறு செய்தாலும் తర్వాత ఉంది నీకు శిక్షను, அடுத்தபடியாக இருக்கிறவனுக்கு தண்டனை, ప్రస్తుతానికి గాని అంట. இப்போது இல்லை, நீ நடந்துக்கொள் என்று சொல்கிறார். ఇది తెలియక వస్తున్నారు జనం అంతా. இது தெரியாமல் ஜனங்கள் செத்துக்கு மடித்துக் கொள்கிறார்கள். ప్రస్తుతానికి గాని, இப்பொழுது நடக்கட்டும், తర్వాత నీకు శిక్షణ ఉంది, பின்னால் உனக்கு தண்டனை உண்டு. మళ్ళీ అంటున్నా, వినండి జాగ్రత్తగా. மீண்டும் சொல்கிறேன், கேளுங்கள். ఇప్పటికి ఓకే, இப்போதைக்கு சரி, తర్వాత ఉంది నీకు శిక్ష, மீண்டும் இருக்கிறது உங்களுக்கு தீர்ப்பு. నీళ్ళు వచ్చినాయి, தண்ணீர் வந்தது. మోసే ఏమనుకుంటున్నాడు మీరు చెప్పండి? மோசே என்ன நினைக்கிறார் நீங்கள் சொல்லுங்க. మన ఎక్స్పీరియన్స్ రా, என்னுடைய அனுபவமே அனுபவம் தான்.
మనం ఏది అనుకుంటే చేయగలం. நான் என்ன நினைத்தாலும் அதை செய்து முடிக்க முடியும். తెలుసు మనకి, எனக்கு தெரியும். அது ముందు చేసాం కదా, முன்னாடி செய்தேன் அல்லவா, இப்பொழுதும் செய்வேன். నీళ్ళు సమృద్ధిగా వచ్చి అందరు తాగారు, అంత అయిపోయిందా? தண்ணி எல்லாருக்கும் நிறைவாக வந்துவிட்டு எல்லாம் குடித்து விட்டது அல்லவா? దేవుడు అన్నాడు మోసే రండి, தேவன் சொன்னார் மோசே இங்க வாருங்கள். సెక్షన్ మొదలైంది. இங்க அவர்களுக்கு தீர்ப்பு ஆரம்பித்து விட்டது. ఏం తప్పు చేశారు చెప్పండి, என்ன தவறு செய்தார் சொல்லுங்கள், మీరు చెప్పండి మీ మాటల్లో, உங்களுடைய வார்த்தையில நீங்க சொல்லுங்கள். దేవుని మాట వినలేదు, చెప్పండి, சொல்லுங்க. అవిధేయత చూపించాడు, கீழ்ப்படியாமை, ఇంకా இன்னும் சொல்லுங்கள். మాట్లాడు, ఆడవాళ్ళు చెప్పాలంటే నీకు తెలిసింది. சமையல் புறப்பட பண்ணுவோமா, நாங்க புறப்பட பண்ணுவோமான்னு அவிசுவாசமா அடிக்கிறது, అక్కడ ఏమంటారంటే అక్కడ నీళ్లు వస్తాయా అన్న అనుమానంతో అవిశ్వాసంతో కొడుతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు మా వల్ల కుదురుతుందా, నా వల్ల కుదురుతుందా, నేను కొడితే నీళ్ళు వస్తాయా అన్న అవిశ్వాసంతో చెప్తున్నాడు. అని ఎక్కడ నీకు ఆ మాట తగిలితే உங்களுக்கு இந்த கம்மலையிலிருந்து நாங்கள் தண்ணீர் புறப்பட பண்ணுவோமோ என்று சொல்லி தன் கையை ஓங்கி கம்மலை தன் கோயிலால் விருந்துதான் அளித்தார். రప్పింపవలేనా అన్నాడనే. ఓకే ఓకే. మోసే అహరోనులు ఆ పంట ఎదురు సమాజమును పోగు చేసినప్పుడు అతడు వారితో ద్రోహులారా వినుడి, మేము ఈ పంటలో నుండి మీకు నీళ్లు రప్పింపవలెనా అని. అప్పుడు మోసే తన చెయ్యి ఎత్తి 2 మార్లు తన కర్రతో ఆ పంటను కొట్టగా నీళ్లు సమృద్ధిగా క్వశ్చన్ మార్క్, టూ డౌట్ క్వశ్చన్ మార్క్. కానీ అక్కడ అన్న మాట భావం అది కాదు, అది కాదు, డౌట్ కాదు, సందేహం అల్ల. వారిని ద్రోహులారా అన్నాడు. அவர்கள் கலங்கக்காரரே என்று சொன்னதுதான் మీరు శోధిస్తున్నారు, పదే పదే మీరు దేవునికి ద్రోహం చేస్తున్నారు, దేవుని నాయకులుగా ఉన్నటువంటి మమ్మలను కూడా మీరు శోధిస్తున్నారు, మీకు నీళ్ళు రప్పించాలా, అదే పని అనుకుంటున్నారా అని. நீங்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களே மாதிரி எங்களால தண்ணி வர வைக்க முடியாதா என்ற ஒரு கேள்வி. ஓகே ரைட், தட் இஸ் கிளியர். మై డౌట్, మై క్వశ్చన్ ఈస్, என்னுடைய கேள்வி என்ன, నేనేమంటున్నానంటే దేవుడు వారిని పిలిచి వారి మీద మోపిన తప్పు ఇక్కడ చాలా సీరియస్ గా ఉంది. దేవుడు మనం చెప్పే తప్పు లైట్ గా ఉంటది, చాలా లైట్. ఏం చేసినా చిన్న అబద్ధం ఆడేళ్ళు అన్నా మనం நாம் சொல்லும்போது குறைவாய் சொல்லுவோம், చిన్న అబద్ధం ఆడేళ్ళు అన్నా, చిన్న పొడి சொல்லிவிட்டான் అన్నా. అననీయ సఫీరా అపోస్తుల కార్యాలు 5వ అధ్యాయం, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் புத்தகம் 5வது அனனியா சப்பீராவை குறித்து நமக்கு தெரியும். ఇది తెలియని వాళ్ళు చెయ్యొద్దండి ఒకసారి, கையை உயர்த்துங்கள். అందరూ తెలుసా? எல்லாருக்கும் தெரியுமா? అయితే చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు. சொல்லுங்க நீங்கள். అననీయ సఫీరా పొలం అమ్మారు. అననీయ సఫీరా తన వయலை విచ్చాர்கள். ఎందుకు అమ్మారు? ఎవరికి విచ్చాர்கள்? అది కూడా తెలియదు, అది లేదా అంతేగా, ఇల్లు అది అవ్వదుగా. ఎక్కువ మొత్తమేమో అపోస్తుల పాదాల దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు, కొంత అందులో దాచుకున్నారు. ఓకే, அதிகமாக இந்த அப்போஸ்தலர் இடத்துல கொண்டு போனார்கள், சிறிதாவது வைத்துக் கொண்டார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. దాచుకున్నారు, அது ஒளித்து வைத்துக் கொண்டார்கள். ఏమనుకోకుండా సోదరులు కూడా ఉన్నారు, ఏమనుకోకుండా ఉంటే 2 మాటలు అంటారు.
சகோதரிகள் எதுவும் நினைக்காமல் இருக்கிறீர்கள் சொன்னால் 2 வார்த்தைகளை நாங்கள் சொல்லுவோம். ముందు పోతే నేను వెనక వస్తానన్నారు. நீ முன்னாடி போ நான் பின்னாடி வரேன் என்று சொன்னார்கள். யார் சொன்னார்கள்? సభ్యులు అంత భార్య ఉంది. துணைவியார் மனைவி சொல்லுகிறார்கள் நீ முன்னாடி போ என்று. డబ్బు తీసుకొని నువ్వు ముందెళ్ళు, நீ பணத்தை எடுத்துకొని முன்னாடி போ, నేను నీ వెనక వస్తా, நான் பின்னாடியே வரேன். నీకు చేయాల్సిన గౌరవం అంతా ముందు చేస్తారు, உனக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதை எல்லாம் அவர்கள் முன்னாடி செய்வார்கள். అమ్మగారు వస్తున్నారని చెప్తావుగా నువ్వు, நீ பேங்க சொல்லுவாங்க அம்மா அவர்கள் చేయాల్సిన గౌరవం నాకు అంత ఉంది, எனக்கு வர வேண்டிய மரியாதை அப்போது எனக்கு கிடைக்கும். నేను ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ యూ, நான் உன்னை வழி நடத்துகிறேன், నడిపించేది నేనే, நான் உன்னை வழி நடத்துகிறேன் అని బొమ్మంది என்று அவர் சொல்லுகிறார்கள். నడిపించాల్సింది ఎవరు? நடிப்பிக்கக்கூடிய வழிநடத்தக்கூடியது யார்? కుటుంబంలో குடும்பத்தில் భర్త శిరస్సు, கணவன் தலையாய் இருக்கிறார். కుటుంబం అంతా కూడా குடும்பம் எல்லாம் கூட శిరస్సు యొక్క ఆజ్ఞలకు లోబడాలి, தலைவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். సంఘములో శిరస్సు ఎవరు? சபையிலே தலையார் క్రీస్తు, கிறிஸ்து, క్రీస్తునకు సంఘం అంతా లోబడాలి, கிறிஸ்துவுக்கு சபையெல்லாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ఇది సత్యం, இதுதான் சத்தியம். సంఘ సత్యం, కుటుంబ సత్యం, சபையின் சத்தியமும் குடும்பத்தின் சத்தியமும் పాడాలి. அதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். తేడా పడిందంటే తేడా పడ్డట్టు, அது வித்தியாசம் வந்ததுன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே வித்தியாசம் தான். కుటుంబము గందరగోళం అవుతుంది, సంఘం గందరగోళం అవుతుంది, குடும்பத்திலே குழப்பங்களும் சபைகளிலும் குழப்பங்கள் ஏற்படும். సరే వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పిందామే, சொல்லும் புறப்படும்போது அந்த சகோதரி சொன்னால் ఆయన ఏమైనా అడుగుతాడేమో, அவர் ஏதாவது கேட்பாரோ, వెనక మా ఆవిడ వస్తుంది ఆమె చెప్తుందిలేండి, பின்னாடி அந்த எஜமானம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லுங்கள் అని చెప్పి ఉంటది. அப்படி என்று சொல்லியிருப்பார்கள். అంటే அப்படின்னா ఆయన అన్నాడు ఏమి అనడయా పొలం అందుకేరా అని క్యాన్సిల్ కడిగేశాడు. நிலத்தை எவ்வளவுக்காக விற்றிருப்பீர்கள் என்று கேட்டார். ఈయన కూడా పెద్ద వివరాలు డీటెయిల్స్ లోకి పోకుండా అంతేలేండి, இவர் கூட விவரமா இன்னும் சொல்லாம அவதாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். నాకు ఒకటి అడిగితే ఏముంది పెద్ద అబద్ధ, என்ன போல ஒரு ஆளுக்கு என்ன ఏముంది అందులో అంతేలేండి అన్నాడు. அது என்ன இருக்குதுங்க அது அப்படியே அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். పేతురు మర్యాదకు తీసుకోవచ్చు, ఇచ్చిన డబ్బులు మూట பேதுருவிடத்துல மரியாதை அந்த பண பைசை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அல்லவா, ఏం అబద్ధం ఆడుతున్నావు అన్నాడు. என்ன பொய் சொல்லுகிறா என்று கேட்டார். నాతో అబద్ధం ఆడుతున్నావా? என்னோடு கூட பொய் சொல்லுகிறாயா? దేవుని పరిశుద్ధాత్మతో అబద్ధం ఆడుతున్నావా? தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியோடு கூட பொய் சொல்லுகிறாயா? ఎందుకు నిన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాడు? பிசாசானவன் எதற்கு உனக்கு உணர்ச்சியை தூண்டுகிறார்? పరిశుద్ధాత్మను శోధించి అబద్ధం ఆడుటకు సాతానుడు నిన్ను ఎందుకు ప్రేరేపించను? பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக நீ பொய் சொல்வதற்கு பிசாசானவன் எதற்கு உன்னை உற்சாகப்படுத்துகிறார்? అన్నయ్య ఏం మాట్లాడటం లేదు కదా, అననీయ எதுவும் பேசுகிறது இல்லை அல்லவா? ఒరే చిన్న మాట ఏదో అన్నాడు అనుకో, ஐயோ ஒரு சின்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டேன், క్లాస్ బీకేయండి, எவ்வளவு பெரிய கிளாஸ் எடுத்தாரு எனக்கு, ఏముంది అందులో, நான் என்ன சொல்லுறேன் ఇంతే నమ్మిందంటా అంతేలేండి అన్నాను. இவ்வளவு வித்தீங்க அவ்வளவு வித்தேன் என்று சொன்னேன். డీటెయిల్స్ చెప్పానా? இதுல என்ன விவரத்தை நான் சொன்னேனா? వేరు అన్నానా? நான் ఇతను 1000 என்று சொன்னேனா? ఇంకా వేరే సంగతులు ఏమన్నా అడిగారా? வேற ஏதாவது காரியம் கேட்டாரா? చిన్న అబద్ధమే కదా, சின்ன புரிதான் அல்லவா? మిస్టేక్ చిన్నదే, சின்ன தவறுதான். ఇది దేవుని దృష్టిలో మాత్రం భూతత్వంలో చూస్తాడు ఆయన. இது தேவனுடைய பார்வையில பார்க்கும்போது அவர் பெரியாய் మాట వినలేదు మోసే, வார்த்தையை கேட்கவில்லை மோசே, మాట్లాడమన్నాడు కొట్టాడు, பேச சொன்னால் அடித்தான், బయటకు కనపడేది ఈ తప్పే. வெளியே தென்பது இந்த தவறுதான். దేవుడు అన్న విశ్లేషణ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. தேவன் சொன்ன விதிமுறைகள் மிகவும் அற்புதமான ஒரு காரியம். మోసే అహరోన్లరా, மோசேவும் ஆரோனுமே 12వ వచనం చూడండి, 12ஆம் அதிகாரம் பாருங்கள். సంఖ్యాకాండ గ్రంథం సంఖ్యాకాండం 20:12. என்னாகம புஸ்தகம் 20ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். అప్పుడు యెహోవా మోసే అహరోనులతో, మీరు ఇశ్రాయేలీయుల కన్నుల ఎదుట నా పరిశుద్ధతను సన్మానించినట్లుగా మీరు నన్ను నమ్ముకొనకపోతే, என்னை விசுவாசியாமல் போனீர்கள். మీరు ఊరకేదో బండను కొట్టడం కాదు ఇది, நீங்கள் வெறுமாய் கல்லை அடிக்கிறது அல்ல. ఎంత స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నాడండి దేవుడు. பாத்தீங்களா எவ்வளவு உறுதியை சொல்லுகிறார் இவர். నమ్మకస్తుడైన మోసే అని పిలిచిన వాడిని, எனக்கு நம்பிக்கையான மோசே என்று அழைத்த அந்த மోసేவை హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో ప్రారంభ వచనాల్లో మనం చదువుతాం.
నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు మోసే. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் சொல்லும்போது என்னுடைய இல்லத்திலேயே நம்பிக்கையான மனிதன் மோசே என்று ஆரம்பிக்கிறார். మనుషులందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు మోసే. மனிதர்கள் எல்லோரை பார்க்கிலும் நம்பிக்கையான மனிதன் மோசே என்று சொல்லுகிறார். ఇంత నమ్మకమైన వాడు ఇంత సాత్వికుడైన వాడు మనుషుల్లో ఎవరు లేడు. இவ்வளவு நம்பிக்கையானவர் ஒரு நல்லவர் மனிதர்கள் யாரும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். అంత అద్భుతమైనటువంటి పొగడ్త చెప్పిన దేవుడే, அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு புகழ்ச்சியை சொன்ன அந்த தேவனே, నా పరిశుద్ధతను సన్మానించలేదా మీరు? என்னுடைய பரிசுத்தத்தை நீங்கள் அவமானம் செய்து விட்டீர்கள் என்று சொல்கிறார். నాయకుడు పని ఇది. தலைவருடைய வேலை இதுதான். నాట్ డూయింగ్ జాబ్, வேலை செய்கிறது அல்ல. నాట్ డూయింగ్ యాక్టివిటీస్, இங்கு சபையில் இருக்கக்கூடிய வேலைகளை செய்கிறது அல்ல. ప్రిపేరింగ్ మీటింగ్స్, நீங்க சபையினுடைய ஆயத்தத்தை பார்க்கிறது அல்ல. సెర్మన్స్, நீங்கள் விதமாக பிரசங்கம் செய்கிறது அல்ல. దేవుని పరిశుద్ధతను సన్మానించాలి. தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை நீங்கள் மதிக்க வேண்டும். అది అర్థమైతే చాలు మనకి. அது புரிந்தால் உங்களுக்கு போதும். యు ఆర్ ఎ లీడర్. நீங்கள் ஒரு தலைவர். ఇది అర్థమైనోడు లీడర్. இதை புரிந்து கொண்டவன் ஒரு தலைவர். పరిశుద్ధతను సన్మానించాలి. நீங்கள் பரிசுத்தத்தை கனம் பண்ண வேண்டும். దేవుని పరిశుద్ధతను సన్మానించడం అంటే தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை நீங்கள் கனம் பண்ணுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் మన జీవితం ద్వారా పరిశుద్ధతకు కళంకం కలగకూడదు. நம்முடைய வாழ்க்கை விதிமுறைகளின் படியாக பரிசுத்த ஆவிக்கு எந்த ஒரு களங்கமும் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும். మోషే నా సేవకుడు, மோசேயினுடைய ஊழியக்காரன். అబ్రహాం నా సేవకుడు, ஆபிரகாமினுடைய சேவகன். ఇస్సాకు యాకోబు నా సేవకులు, ஈசாக்கும் யாக்கோபினுடைய சேவகர்கள். నేను పరిశుద్ధుడను, நான் பரிசுத்தன். వాళ్ళు నన్ను ఫాలో అవుతారు. அவர்கள் என்னை பின்பற்றுவார்கள். నా సంగతులు ఏమైనా కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గర అడగండి. என்னுடைய காரியங்கள் ஏதாவது வேண்டும் என்றால் அவர்களிடத்திலே கேளுங்கள். వాళ్ళ సంగతులు కావాలా నన్ను అడగండి. அவருடைய காரியங்கள் வேண்டுமா என்னை கேளுங்கள். ఎంత భరోసా, எவ்வளவு ஒரு உற்சாகம். மோசே ఇప్పటి వరకు నేను అలా భావించాను. నేను இதுவரைக்கும் நான் உன்னை எவ்விதமாக நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். ఇప్పుడు ఏమని నిలబెట్టాలి నేను? இப்பொழுது உன்னை இன்னவாய் நான் நிறுத்த வேண்டும். ఇశ్రాయేలుల కనులు ఎదుట నా పరిశుద్ధతను సన్మానించలేదు. இஸ்ரவேலுடைய கண்களுக்கு முன்பாக என்னுடைய பரிசுத்தத்தை நீ களங்கம் பண்ணி விட்டாய் என்று சொல்கிறார். అసలు నా మాట నమ్మలేదు. என்னுடைய வார்த்தையை நீ நம்பவில்லை என்று சொல்கிறார். డౌట్, இங்குதான் சந்தேகம் வருகிறது. నమ్మలేదు. நீங்கள் நம்பவில்லை. దేవుని మాట నమ్మనంత ఘోరమైన పాయింట్ ఇది. தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பாமல் போன அந்த அளவுக்கு கோரமான ஒரு வார்த்தை. ఉన్నవాడు అనువాడనై ఉన్నాను అన్నాడు. இருக்கிறவனும் இருக்கக்கூடியவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. అది నమ్మకపోతే ఇంక నువ్వు ఏమి నమ్మినట్టు? அதை நீ நம்பாமல் போனால் நீ விசுவாசம் என்ன ஒரு விசுவாசம்? దేవుని నోట నుండి ఒక మాట జారీ అయితే అది జరుగుతుందన్న నమ్మకపోతే ఇంకేంది? தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வந்துவிட்டால் அது நடக்கும் என்ற நிச்சயம் இல்லாத ஒரு நம்பிக்கை இன்னொரு நம்பிக்கை. ఎన్ని గంటలకంటే ఆపండి? 12 గంటలకా? టీ బ్రేక్. మనం ఏడకు పోం, ఏడే ఉంటాం. தேநீர் இடைவேளை எங்கேயும் போகிறது, இங்குதான் இருக்க போகிறோம். నీవు నన్ను నమ్ముకోనలేదు. நீ என்னை நம்பவில்லை. నమ్మకమైన వాడు, நம்பிக்கையான ஒரு மனிதன். నమ్మకమైన వాడని ప్రజలకు కూడా ప్రకటన చేశాను. நீ நம்பிக்கையான ஒரு தேவன் மற்றவர்கள் நீ பிரசங்கித்தாய். నాలో ఎక్కడైనా నమ్మకత్వం తగ్గిందా చెప్పు. என்னிடத்துல எங்கேயாவது உன்னுடைய மேல் வைத்த விசுவாசம், நான் விசுவாசமுள்ள தேவன். నువ్వు నాకు ద్రోహం చేసినా, நீ எனக்கு துரோகம் செய்தாலும் ప్రజల ముందు నుండి నేను అవమానపరచను. ஜனங்களுக்கு முன்னால் உன்னை நான் கலங்கப்படுத்துகிறதில்லை. నీళ్లు రాకుండా సిగ్గుపోతా నీకు? உனக்கு தண்ணீர் வராமல் செய்துவிட்டால் உனக்கு வெட்கமாய் இருக்கிறோம் அல்லவா? నువ్వు అధిగమించినా, நீ என்னுடைய வார்த்தையை கேளாமல் போனாலும், లోపడకపోయినా, கீழ்ப்படியாமல் போனாலும், నేను నీకు నా ప్రామిస్, நான் என்னுடைய சத்தியத்தை ఇచ్చాను, உனக்கு கொடுத்துக்கிறேன். తాగారు అందరు. நீ எல்லாரும் குடித்தார்கள். మోసే అనుకుంటున్నారు. எல்லோரும் அப்பா நன்றி மோசே என்று சொல்கிறார்கள். కానీ నువ్వు చేసిన దుర్మార్గం మామూలు దుర్మార్గం. ஆனால் நீங்கள் செய்த மோசடி, కానీ దీని మూల్యం చాలా పెద్దది. ஆனால் இதனுடைய விலையோ மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. ప్రభువా, கர்த்தாவே క్షమించయ్యా, மன்னித்து விடுங்கள் ஐயா. అర్థమైంది, புரிந்து விட்டது. నువ్వు అర్థమైన లేదు, நீ உனக்கு புரிந்து விட்டாலும் தேவையில்லை. ఈ మాటలు చెప్పాలంటే నాకు బాధగా ఉంటది. இந்த வார்த்தை சொல்ல விட எனக்கு கவலையா இருக்கும். నీ నాయకత్వానికి అక్కడ ఫుల్ స్టాప్. உன்னுடைய தலைமைக்கு அங்கு முற்றுப்புள்ளி. నీ జీవితం ఫుల్ స్టాప్. உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி.
వాగ్దాన దేశమైనటువంటి కానానులో అడుగు పెట్టడానికి వీలు లేదు. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசத்துல பிரவேசிப்பதற்கு உனக்கு முற்றுப்புள்ளி இல்லை. ప్రజలను నడిపించడానికి కూడా వీలు లేదు. இந்த ஜனங்களை வழிநடத்துவதற்கு நீ தகுதி இல்லை. నా అంత నాయకుడు ఎవరున్నారయ్యా? என்னை போல ஒரு தலைவன் யார் இருக்கிறார் ஆண்டவரே? ఎవరినైనా పెడతా, யாரை வேணாலும் நான் வைப்பேன். నాకు లోబడేవారు కావాలి. எனக்கு கீழ்ப்படிகிறவன் வேண்டும். వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ డెసిషన్ ఆఫ్ గాడ్. எவ்வளவு అద్భుతமான ஒரு தேவனுடைய தீர்மானம். దేవుడు మంచోడు కదా పాపం. தேவன் நல்லவர் அல்லவா? ప్రేమ కలిగిన వాడు కదా. அன்புள்ளவர் அல்லவா? ప్రార్థన చేస్తే వింటాడుగా. ஜெபித்தால் கேட்கிறவர் அல்லவா? ప్రార్థన చేయబాక అన్నాడంటే విచిత్రం. அந்த ஜெபிக்காதே என்று சொன்னார். ఒక్క మాట చదివి మూసేస్తాను. ஒரே ஒரு வார்த்தை படித்து விட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள். ద్వితీయోపదేశ కాండ గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో உபாகம புஸ்தகம் பாருங்கள் 3ஆம் அதிகாரம். ద్వితీయోపదేశ కాండ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం. ఏదైతే ధర్మోపదేశం కన్నడ ఉపాగమ 3ఆం అధికారం 3వ అధ్యాయంలో 26వ వచనం. 26వ వచనం. యెహోవా మిమ్మును బట్టి నా మీద కోపపడి నా మనవి వినకపోయెను, మరియు యెహోవా నాతో ఇట్లనెను. చాలు, వేరు చేస్తున్నాడు ఆయన కింద మాటల్లో. கீழே இருக்கக்கூடிய வசனங்களிலே ஜெபம் செய்கிறார். போதும் போதும் என்று சொன்னார். போதும். ఈ మాట గాని దేవుడి నుంచి మనకు వినపడిందా? సత్యమే. இந்த வார்த்தை மட்டும் தேவனிடத்திலிருந்து நமக்கு கேட்டதா? உன்னுடைய ஜெபம் போதும். Your leadership is enough. உன்னுடைய தலைமைத்துவம் போதும். Your life is enough. உன்னுடைய வாழ்க்கை போதும். I don't want your services. உன்னுடைய சேவை எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்கிறார். ఇప్పుడు చిన్న తప్పని మనకు అనిపిస్తా ఉంది కానీ అది ఒక సిరియ తవరు என்று நமக்கு நினைக்கிறதா? ఎంత సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకున్నాడు చూడండి. எவ்வளவு கடுமையான ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கார் பாருங்கள். అననీయ సఫీరాలు చిన్న అబద్ధం అన్నట్టు ఉంది కానీ అననీయ సఫీరాలు சிறு பொய் சொன்னது போல இருக்கிறது. పేతురు మాట్లాడుతుండగానే అక్కడే పడి చనిపోయాను. పేతురు பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது அங்கே விழுந்து மரித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆ నిదానం వచ్చింది పాపం. அவர்கள் நிதானமாக வந்தார்கள். అమ్మా అమ్మా అంతకేనా అన్నాడు ఈయన. அவ்வளவுதானா என்று கேட்டார் இவர். ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాడు చచ్చిపోయాడు, ఎందుకు వచ్చిన పోవాలా, ఏమిటో ఎందుకు పోవాలనుకోకూడదు. இங்க அவர் வந்தார் சொன்னார் பேசினார் மరిத்தார் அவரோடு நிறுத்திருக்கலாம். ఇద్దరు కలబలుకొని మాట్లాడారా? அவர்கள் இருவரும் ஒன்றிணைந்து பேசினார்களா? ఆయన పొరపాటు చేశాడా? இல்லை அவரு தவறு செய்தாரா? పొరపాటు చేసింది. இவர்கள் தவறு செய்தார்களா? ఏం చేయాలి ఈ రోజు అనుకున్నాడు. இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தார். ఏమ్మా లేట్ అయింది అనలా. என்னமா லேட் ஆயிட்டா என்று கேட்கவில்லை. సారు చచ్చిపోయాడమ్మా అనలా. அவருடைய கணவர் எழுந்து விட சொல்லவில்லை. అది చదువుతుంటే నాకు భలే భయం వేస్తుంటది. அது படிக்கும்போது மிகவும் பயமா இருக்கும். భర్త చనిపోయిన సంగతి భార్య కూడా చెప్పకపోయింది. இங்கு கணவன் மறைத்து போன காரியத்தை துணைவேருக்கு சொல்லவில்லை. సమాజం తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. அங்க அவர்கள் தலைமைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்களே. రిటర్న్ కూడా అయ్యారు వాళ్ళు. இன்னமும் வந்தும் விட்டார்கள் அவர்கள். ఈయన అంటున్నాడు, சொல்கிறார், నీ భర్తను సమాధి చేసి పత్తి పెట్టిన వారు వాకిట్లోనే ఉంటారు. உன்னுடைய கணவனை கலையை அடக்கம் செய்தவர்கள் வாசலிலே இருக்கிறார்கள். అందుకే మేరా அவளுக்கு தான் விற்கிறீர்களா? అయ్యా కాదయ్యా కాసి పెట్టుకున్నావయ్యా అన్నట్టు బతికుండేది. இல்லையா நான் கொஞ்சம் ஒழித்து வைத்திருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டால் உயிர்ப்பு வைத்திருப்பாங்க. అంతే అందేవ కూడా அவர்களும் அவ்வளவுதான் என்று சொன்னார்கள். ఏ సంగతి అంటే కలవలుకున్నారు. இது எதுக்கு காரணம்னா இருவரும் ஒன்று பேசிக் கொண்டார்கள். సమ్మతిలో దాచిపెట్టుకున్నారు. இருவரும் சமாளித்து ஒழித்து வைத்துக் கொண்டார்கள். దాచిపెట్టి ఎవరు ఏని அவர்கள் ஒழித்து வைத்தது யாருக்கு போய்விட்டு ఖర్చు పెట్టుకున్నారు. ₹1 செலவு செய்தார்களா? అయ్యో ஐயோ, నువ్వు చూస్తుంది చిన్న అబద్ధం. நீ பார்க்கிறது சிறிய பொய். దేవుడు చూస్తుంది నీ అపవిత్రత. தேவன் பார்க்கிறது உன்னுடைய கீழ்ப்படியாத ஒரு பாவம். నీవు ఆయనను నమ్ముకోలేదు అన్నమాట. நீ அவர்களை விசுவாசியாமல் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். నా పరిశుద్ధతను సన్మానించలేదు అన్నమాట. என்னுடைய பரிசுத்தத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்தவில்லை என்று சொல்கிறார். దేవుడు చాలా సీరియస్. தேவன் மிகவும் கடுமையா இருக்கிறார். ఇప్పుడు మనకు అర్థమైన పాయింట్, లీడర్స్ ఏం కావాలా? இப்பொழுது நமக்கு புரிதல் காரியம் தலைவருக்கு என்ன வேண்டும்? obedience. கீழ்ப்படிதல். ఎట్లాంటి obedience? எப்பேற்பட்ட கீழ்ப்படிதல்? విశ్వమంతా కూడా డిఫరెన్స్ రాకూడదు. கடுதலோடு கூட வித்தியாசம் வரக்கூடாது. చిన్న విషయంలో కూడా పొరపాటు రాకూడదు. சின்ன காரியத்தில் தவறுதல் வரக்கூடாது. ప్రభువా அத்தாவே నువ్వు చెప్తే ఇంతే, ఇంకా நீ சொன்னால் அவ்வளவுதான். నా సొంత ఆలోచన వద్దు, என்னுடைய சொந்த ஆலோசனை வேண்டாம், నా జ్ఞానం వద్దు, என்னுடைய புத்தி வேண்டாம், నా సంగతులు అక్కర్లేదు. என்னுடைய காரியங்கள் தேவை. Yes, I will obey you.
ஆம், நான் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவேன். That is the leader. அதுதான் உண்மையான தலைவர். లీడర్లు ఎవరిని కావాలనుకుంటే ఈ పరీక్ష పేపర్ తీసుకొని రాసుకోండి. தலைவர்கள் யாராவது வேண்டும் என்று நின்றால் உங்களுடைய தேர்வு தாளில் எழுதி கொள்ளுங்கள். వారే క్వాలిఫై అవుతారు. அவர்கள் தான் தேர்ச்சி பெறுவார்கள். కానీ ఇప్పుడు క్వాలిఫై చేసేవాళ్ళు రాసేవాళ్ళు అందరూ ఒకటే బ్యాచ్. ஆனால் இப்பொழுது தேர்ச்சி செய்யக்கூடியவர்களும் தகுதியாக இருக்கக்கூடியவர்களும் ஒரே கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள். అందుకని ఇంకేం ఉండదు. அதுக்காக என்ன சொல்ல முடியும் இப்பொழுது? అందుకే దేవుడు గ్రంథం ఇచ్చాడు మనకు. அதற்காக தேவன் வேதாகமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ఆత్మను మన హృదయంలో ఉంచాడు. அவருடைய ఆత్మ நம்முடைய இருதயத்தில் வைத்திருக்கிறார். ఆత్మ ద్వారా విశ్లేషిస్తున్నాడు. ஆவியினாலே நமக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். గ్రహించాలి. அவர் நமக்கு விவரிக்கிறார், நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ప్రభు సహాయం చేయనుగాక. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. కృపగల తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. తిరువైల దేవునికి நன்றிகளையும் స్తోత్రங்களையும் தெரிவிக்கிறோம். మేము చూసిన మాటలను మా హృదయాల్లో భద్రపరచండి. நாங்கள் பார்த்த வார்த்தைகளை எங்கள் இருதயத்தில் பத்திரப்படுத்துங்கள். నాయకులకు ఏది అవసరమో మీరు చెప్తున్నారు. தலைவர்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் அதை சொல்லுகிறீர்கள். ఏది ఉండకూడదో చెప్తున్నారు. எது இருக்கக்கூடாதோ அதை நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். కొత్త నిబంధన సంఘములో ఏమి కావాలో అన్న సంగతులు, புதிய ஏற்பாட்டு சபையில என்ன தேவையோ என்ற காரியங்கள் కడవరి దినాల్లో ఉన్న మేము గ్రహించు கடைசி நாட்களில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் அதை உணர்ந்து கொண்டு సహాయం చేయమని அதை உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்ய యేసు ప్రభు నామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ఆమేన్. ஆமென். థాంక్ యూ. What is the quality of record for leader? Any quality of you must listen. What you want to say first? What you want to do first? You must listen what God is saying. Listen carefully. Second, listen carefully. అది Third, you must obey. Obey without any condition. That will surrender to the will of God. So that is the leadership quality. God wants your intelligence, God wants your Wisdom. God wants your appearance, God wants your physique. God wants only what happened? Listening or listening here, doing upper the God. This is also let us follow as we read and because I am not the common way for the question. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಘನವಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯೇ ಪಾಪಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಸೆಯನ್ನು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವದಾಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ನಾವು ಆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಬರದಿರಲು ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ಅಭ್ಯತೆ ಆ ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಮನ್ನಿಸು ದೇವರೇ. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಸಹ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ಉಪದೇಶಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ ನಾವು ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಚ್ಛಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. Thank you. Thanks for the message and thanks for the translation. Thanks for the prayer. A tea break is there for 10 minutes. We take 15 minutes tea break. Again come back for second session. Parents, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ladies and ladies right.